Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigibɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati na ka ouverture media bɔlɔlɔw lajɛ ni an ka plateforme ye an ka chaîne YouTube ni an ka page Facebook fo ka taa bila Instagram siraw la an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka yira aw la ka fɔ aw ka jɛmukan mandi ni o daminɛnen ni o ye Thierno décrypté ko Thierno ka a walawala ni waati na an bɛ an faw fo ka an baw fo Mali fantan ani naani fɛ Mali seleke naani bɛɛ la ka an ka karamɔgɔw fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka u fo k'u bɛɛ kelen-kelenna fo ni wagati na ka yira u la ka fɔ u ka jɛmukan daminɛna u ka sama ni duwawu ye ni waati na malien a kun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲina ye n bɛ foli lase n yɛrɛ kanuba kelen-kelenna bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka yira aw la ka fɔ Thierno bi aw kɛrɛfɛ ni o ye aw denkɛ ani aw balimakɛ ye a ka jɛmukan belebeleba in ni o daminɛnen ye aw ye ouverture media kan an bɛ o de fɔ diɲɛ don o don ka tan ntɛnɛn na fo ka taa bila jumadonya la kunnafoni minnu bɛ aw ka jamana kɔnɔ malien b'a fɔ ye ko aw bisimila ni waati na an bɛ alamisadonya la juillet kalo o tile 29 ye bi ye san 2021 an bɛ o la bi mun bɛ Thierno ka nbalan kɔnɔ ni namɛ n'o ye malien bɛ aw fɔ a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager an famana ɲɔgɔn ma nka ko caman bɛ yen ko minnu bɛ yen ko anw tɛ se ka sigi Bamako dɔrɔn n bɛ segin o kan don o don Bamako dɔrɔn tɛ Mali ye Mali ka bon Mopti ye Mali ye Sikaso ye Mali ye Segu ye Mali ye Kayi ye Mali ye Kulikoro o ye Mali ye Tawudeni fo ka taa bila Kucala maraw ani Kidal Tombouctou ani Gao nin bɛɛ ye Mali ye n'i ma bɔ ka jamana in yala i t'a dɔn k'a fɔ réalité minnu bɛ jamana in kɔnɔ i tɛ bɔ a kalama o sababu de y'a to ouverture media la yan Thierno tɛ se ka sigi tuguni Bamako yan f'an ka yala yala sabula anw ye jamanaden bɛɛ de ta ye o hukumu de y'a to n bɔra ni tile damadɔ in na ka taa yala n taara Mali seleke yɔrɔ dɔ la ka taa fɛn dɔ ye malien ye mun ye ɲɛna an da bɛna s'o ma k'o walawala kosɛbɛ kosɛbɛ nka bi sujet fɔlɔfɔlɔ an da bɛna se mun ma k'a fɔ aw ye malien a y'a partager sabula ko bɛ dugu kɔnɔ mun ye le puissant le tout puissant Musa Jawara SA ni o y'an ka sécurité d'État ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la a b'a kalama k'a fɔ ni Musa Jawara tɔgɔ kun fɔra dɔrɔn bɛɛ ja bɛ tigɛ ka sababu kɛ maa mun don a kun ka girin nka malien ko mandat de dépôt de dara Musa Jawara kan bi communicatif tribunal fɛ donc an bɛna a lajɛ k'an da se a koloma yɔrɔ ma ni ka se ka walawala aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Thierno kun tɛ kun mun na n y'a fɔ kuma daminɛ na n k'an da bɛna s'a ma anw danbɛ Keɲeba mara la an dara an balima minnu bɛ togodala kɔnɔnaw la ni o ye village ye ka t'u lajɛ anw y'a dɔn k'a fɔ malien n'i ye Keɲeba fɔ ka ban Keɲeba ye sanu jamana de ɔ village minnu ka surun a yɔrɔw la village minnu bɛ Keɲeba kɔnɔ ni an ka société baw taalen don ka taa entrer ka se ka taa baaraw bila yen ka taa an ka Mali sanu bɔ yen c'est-à-dire dugu minnu ka surun a la o dugu bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ wa u bɛ ka ɲani wa n ko jumɛn bɛ ka kow la anw bɔra Bamako fo ka taa se Keɲeba an ye mun y'an ɲɛ na n da bɛna s'a ma yanni documentaire yɛrɛ ka ban montage la sabula an ye fɛn caman ye an bɛna yira aw la en temps réel ouverture media bɔlɔlɔ kan donc a y'a partager kosɛbɛ 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 bi ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ don tɔ bɛɛ kan sabula kunnafoni minnu bɛna bɔ n da kɔnɔ malien kunnafoni sanumaw don u sɛnsɛnlen don yan'o cɛ an ɲɛmɛ ka weleli bila an ba dɔ ma malien ale tɔgɔ de ko Daraja Hayidara sirifumuso don a bɛ n kɛrɛfɛ a n'a ka lunetiw ɔ a cɛ ka ɲi cogo min na a hakiliw fana cɛ ka ɲi o cogoya kelen la ɔ o sababu la malien tellement que Daraja cɛ ka ɲi hakiliw cɛ ka ɲi maa mun don k'a fɔ k'a bɛ sigi ten o tɛ o maa tɛ ale ye livre de bɔ livre mun don ko a bɛ kuma fɛn caman kan ka se ka adamadenw dɛmɛ a yɛrɛ ka taabolow kan san dan kɔnɔ a ye dɛmɛ mun lase jamanadenw ma a ye dɛmɛ mun lase dɛsɛbaatɔw ma a da bɛna s'o ma malien livre in a nafa ka bon kosɛbɛ a b'an bolo yan nɔ nin waati na Daraja yɛrɛ b'an bolo n bɛna kuma d'a ma a ka folikan bila an da bɛna tila ka se a bakurubaw ma Daraja kari baasi t'i la kɔni somɔgɔw bɛ di ba yɛlɛ ɲin ka ɲi dɛ i yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ cogo min na tan i nisɔn ka di kosɛbɛ folikan jumɛn b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin malien ma alors ne ka foli bɛ OM TV ouverture media lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye équipe bɛɛ lajɛlen k'e yɛrɛ fo kosɛbɛ Thierno i ka cɛsiri la aw bɛ ka baara min kɛ vraiment aw ni foli ka kan kosɛbɛ d'accord an b'i yɛrɛ fo Daraja i nali diyara n ye an bɛna kuma fɛn caman kan n'i ka livre ye n'an ka minɛ k'a jira maaw la fɔlɔ yanni an ka don a ɲininkaliw kɔnɔ a filɛ nin ye malien livre in a tɔgɔ de ko vendre le sable dans les déserts o todunkan kɔrɔ dans les Sahara plutôt voilà dans les Sahara o kɔrɔ de ko ka cɛncɛn feere Sahara kan Sahara bɛ n'a fɔ désert ma yɔrɔ cɛncɛn fuga voilà ko ka taa cɛncɛn feere donc o ye kabako ko de Daraja da bɛna tila ka s'a ma k'an bɔ ko dɔ kalama Alajɔ bɛ n kɛrɛfɛ nin waati na ni o ye Kulubalikɛ ye Alajɔ taara baasi t'i la baasi tɛ yen Thierno a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye o tɛ anw famana ɲɔgɔn ma dɛ aw ɲɛnafin jumɛn na i yɛrɛ ɲɛnafin bɛ n bɛ to k'aw lajɛ kosɛbɛ n b'aw ye kumaw la Bamako yan fo n bɛ kasi kuma dɔ la miiri bɛ janya quoi non Thierno plaisir ye an de ta ye parce que en réalité il m'a ouverture média équipe trop manqué surtout il a audience à la fin de chaque émission on me commentaire ou calan on sentait vraiment
l'envie mɔgɔw tun bɛ fɛ i ka segin ka na ainsi de suite i ka se ka émission commencer donc n bɛ kuma daminɛ ni i foli ye ka i ka audience ani ouverture média audience tɔw yɛrɛ ka se k'a bɛɛ lajɛlen fo cogoya min na maliyɛn bɛɛ Mali kɔnɔ ka fara Mali kɔfɛ maliyɛnw kan ka se k'u bɛɛ fo ani ka tila k'a ɲini u fɛ u ka émission ninnu partager n bɛ se ka bɔ nin foli in na n'an ma ɲɛmɔgɔyaso fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mangara ani Buba. Wallahi merci beaucoup Alajon an b'a ɲini an kanubaaw fɛ i y'a fɔ cogo min na an bɛ segin a kan an bɛna mise à jour de kɛ i bɛ mise à jour dɔn wa ka segin kow kan mise à jour de bɛna kɛ mɔgɔw k'a partager parce que kuma minnu bɛ bɔ anw da n'i y'a da i kelen ma dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i kɛra ɲɛmɔgɔ ye dɛ o man ɲi dɛ i kelen ka i k'a partager i kɛrɛfɛmɔgɔw ka bɔ a kalama maa minnu bɛ kɔlɔnjɛba minnu bɛ Busɛn i bɛ Busɛn yɔrɔ dɔn wa Busɛn bamanandugu de hey n'i sera yen nɔ yen kabako ye dɛ yen ka di dɛ Busɛn bɛ yen Busɛn bɛ yen Joro bɛ yen an bɛ Jorokaw fo an bɛ Sofarakaw fo a y'a partager Sofarakaw ka bɔ a kalama ko mun bɛ ka kɛ an bɛ mɔgɔ sigilen don Mali fan bɛɛ ɲɔnɔ fo ka taa bila Ɲoro la bɛɛ ka partager jamanadenw ka bɔ a kalama mun bɛ ka bɔ Cɔrɔnɔ da kɔnɔ anw filɛ nin anw zumalen man ɲi an zumalen man ɲi ni an zumalen dɔrɔn an bɛ ko ɲɛɲini na ni an ye kuma la dɔrɔn c'est que kow sɔrɔla a ɲɛ sɔrɔla donc maliyɛnw a ɲɛ mun sɔrɔla a y'a partager a ye dɔ fara a kan kosɛbɛ donc an bɛna don jɛmukan kɔnɔ yan'o cɛ an b'an ka sponsor officiel fo k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔfɔlɔ ye d'abord C20 n dalen Keɲeba kɔnɔ maliyɛnw ni double sɛbɛnni ɲini n y'a sɔrɔ a kun sumalen don kosɛbɛ a sumalen tun bɛ yen mun bɛ n kan diya n'a sumalen ye ni n bɛ bɔ ka taa togodala kɔnɔnaw la hali n tɛ dumuni kɛ n tɛ daraka dun n tɛ sɛfan dun fiyewu n tɛ jikalaman min n bɛ n kɔnɔ de jan ale sumalen ba la a bɛ se k'an hakiliw munumunu ka courage di yan ten i bɛ n yɛrɛ taamatɔ i b'a fɔ dɔ kɛmɛ ka munumunu ka chaîne di yan a bɛ courage de donna dɔw ko k'ale de ma dumuni kɛ k'a bɛ dumuni ko mago fana ɲɛ n'ale bɛ ten de double sɛbɛnni ka ɲi maa ma dɛ a ka ɲi maa ma nka i b'a minɛ hakili de parce que dɔw fana b'a min k'a dama tɛmɛ dɔw ye n balima dɔ ye n wele ko Cɔrɔnɔ e de kosɔn n bɛ double sɛbɛnni min ko sɔgɔma k'ale bɛ belebeleba in 2 min ko tile fɛ ale bɛ kelen min ko su fɛ k'ale bɛ 2 wɛrɛ min n ko a ma ko n ko e b'o kɛ ko k'ale b'o kɛ n ko n'i b'o kɛ n ko téléphone bila i ka boli ka na ouverture média la n ko nin tɛ téléphone la a nana n ko a ma n ko ne fa n ko nanzaraw b'a fɔ ko c'est à dire ko l'excès de toute chose est nuisible o kɔrɔ n'i ye ko dama tɛmɛ a b'i kasara se ma n ko hali n'i ye ji min a b'i kɛlɛ donc n ko i ka n'i ta kɛ a mili yɛrɛ n ko hakili sigi a fɔra de k'i b'a min ko 2 kɛ tile kɔnɔ wa hali n'i b'i da ka sunɔgɔ ye i kan'a min a dabɔlen don farifoni de kama nka n'e y'i ta kɛ i b'a fɔ ji n ko n'i ye ko i sɔrɔ ko lahara n'o tɛ dɛ n y'o fɔ a ye ka farabasiya tigɛ donc je pense que mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ donc an bɛ double sɛbɛnni baarakɛlaw fo u ka kura dɔ bɔlen don mun dabɔlen don jabɛti bɛ maa minnu na donc an bɛ foli bila u ye ka foli bila Yarawali fana baarakɛla bɛɛ ye ni o ye an ka Mali taji kura ye donc an b'u fo ale ka ɲi mɔbiliw ma a bɛ si di mɔbili ma wa a bɛ mɔbili yɛrɛ hakili ja fana i b'o kɔrɔ dɔn wa mɔbili hakili ka ja o kɔrɔ mɔbili bɛ si sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ janw na i yɛrɛ bolo mɔbili tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se donc an bɛ Yarawali baarakɛla bɛɛ fo ka timiya fara an bɛ baarakɛla bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli bila u ye k'a f'u ye vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw komi temps belebeleba t'an bolo an bɛ retard la bi sabula bi jɛmukan ka di kojugu a ka di dɛ maliyɛnw ni n ko a ka di o kɔrɔ tɛ ko parce que ko le général Musa Jawara minɛna k'o diyara n ye dɛ n m'o fɔ dɛ a ye n ka kuma lamɛn ka ɲɛ sabula jɛmukan in kɔnɔ kuma dɔw b'a kɔnɔ minnu nafa ka bon Cɔrɔnɔ ka taali Keɲeba o de ka di kojugu o kɔfɛ an bɛna kuma an yɛrɛ balimamuso ni o ye Daraja ka livre ye kunnafoni duman mun b'o kɔnɔ o ka di nka Musa Jawara minɛnen n m'a fɔ a diyara n ye n m'a fɔ a ma diya n ye ne ta ye kunnafoni di an b'o yɔrɔ in bɔ kɛrɛfɛ voilà o de jɛmukan ka di a kun ye nin de donc hakili la mɔgɔw k'a parce que bamanankan ma nɔgɔn kuma ma nɔgɔn dɛ il faut faire extrêmement attention n'i bɛ kuma fɔ n'i ko bi ta ka di kojugu donc Musa Jawara balimaw ma dɛ b'a fɔ Cɔrɔnɔ bi ta ka di et donc anw sɔn b'a minɛ na ou bien mana ye dépôt dara a kan e b'a fɔ ko ka di donc o ye jugu dɔ créer voilà o juguya wɛrɛ kelen donc anw de ye bɛɛ ta di anw tɛ maa si juguya la yan an bɛ yan juste pour donner des informations an bɛ dan ye Daraja n bɛ ɲɛsin ma nin waati in na maliyɛnw bɛɛ de ɲɛ b'an na bɛɛ ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ye baara mun kɛ baara ɲuman don livre in dɔ di yan n ka minɛ n tɛgɛ la dɛ ɲɛ t'a la ouverture média yɛrɛ ye livre in den 10 an y'o de san k'o bila an ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔ maaw k'a kalan n'i kalanna n'i ye nin kalan i bɛ bɔ ko caman kalama Daraja de ye livre in dilan maliyɛnw an bɛna don a baaraw la sa k'a yɛrɛ ɲininka Daraja n bɛ fɛ i yɛrɛ k'i da maga i yɛrɛ la Daraja ye jɔnni ye exactement minnu t'i dɔn parce que an bɛ ye réseaux sociaux kan i bɛ don falatɔ jigi kɔrɔ i bɛ maa minnu bɛ yen ni se t'u ye i b'u dɛmɛ donc e yɛrɛ ye jɔnni ka maa ye i bɔra min ta o ɲininkali diyara n ye a ɲininkali ka dun a ka dun fɛnɛ k'a fɔ ko Daraja ye jɔn ye bamananw ko mɔgɔ ma i yɛrɛ da kosɛbɛ o de kama n ye sɛbɛnni kɛ n ye fɛn caman sɛbɛn livre in kɔnɔ ne tɔgɔ ye Daraja Idara n ye chef d'entreprise ye n ye philanthrope ye dans association Albarka humanitaire Albarka présidente ye n ye et voilà donc i y'a fɔ cogo min na
n bɛ don 7 ans jigikɔrɔ depuis ni a bɛ san 10 bɔ donc tubabuw ko ko décennie donc o décennie in dafalen de la n y'a kanu ka livre sɛbɛn livre in kɔnɔ autobiographie don a daminɛna cogo di a gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔ ni minnu jɛra ka baara kɛ témoignage dɔw b'a kɔnɔ recueil de témoignage b'a la wa i bɛ ja dɔw fɛnɛ ye n tagara n ye action phare minnu kɛ ni n ka association ye Albarka ye i b'a ye livre kɔnɔ photo naturel b'a la en pleine action donc livre in ye san 10 bon a bɛɛ tɛ se ka k'u livre kɔnɔ mais bakuruba la san 10 in kɔnɔ ni mɔgɔ minnu cɛra fo ka na se Albarka yɛrɛ création bɔra min fo ka na se bi ma o de bɛ livre in kɔnɔ. O de bɛ livre donc c'est comme si i y'a résumé i m'a bɛɛ fɔ nka i y'a nafamaw fara ɲɔgɔn kan. A nafama damadɔ bɛ yen hali n'i y'a kuma kun tigɛ ye pour que livre nege ka maaw minɛ mun de sen b'a kɔnɔ exactement a daminɛw la. bon n'i ko pour que mɔgɔw ka livre in san pour que a sanni nɛgɛ ka don mɔgɔw la ne b'a fɔ u b'a san parce que u bɛna inspirer. U bɛ inspirer k'a ye k'a fɔ npogotigi n ye musolamɔgɔ ye n ye k'a fɔ ko n b'a daminɛ tuma min na k'a fɔ ko miliyɔn tun bɛ n bolo ou bien bi n bɛ niveau min na ko miliyari bɛ n bolo halisa n bɛ k'a kɛ o tɛ c'est à dire que i sigilen bɛ yen n'i ye livre kalan i b'a fɔ Daraja y'a sɛbɛn ka livre kɔnɔ a ka école taga wari a y'a ta ka denmisɛnnin 2 tɔgɔ don école la tɔgɔ sɛbɛn école la o de kɛra ka association créer sababu ye donc i b'a fɔ ni Daraja sera k'o kɛ san 10 bi kɔfɛ o sera ka nin kɛ ne mun bɛ jɔyɔrɔnin na n bɛ se ka mun kɛ donc a bɛ mɔgɔ caman inspirer mɔgɔkɔrɔba kunda denmisɛnnin kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la don n'a nataw la fɛnɛ n bɛna se universitéw ma pour que n dɔgɔnin jatew ka se ka livre in fɛnɛ sɔrɔ u k'a kalan k'a lajɛ k'u inspirer u kɔrɔmuso jate ka actionw na parce que livre in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ 2017 anw y'a essayé an y'a kanu an ye gala charité dɔ initier an ye mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan an ye a essayé k'a fɔ k'an bɛ taga kalankɛminɛnw di denmisɛnninw ma Mali fan 14 bɛɛ la donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo donc i b'a ye livre in na n ye chapitre dɔ kɛ voyage en pinance fɛn selen a dili waati ma an ye Bamako taw di an ye région caman taw di an sera Gawo ko k'an tɛ se ka taga ko k'a annuler k'a tɛ se ka taa awɔ an yɛrɛ ka partenaire caman tun bɛ yen nɔ minnu tun bɛ jɔ an ka sécurité kɔrɔ ko k'an tɛ se ka taga donc ne yɛrɛ tagali la hali n ka photographe ni n ka chargé de com mɔgɔw si ma se ka tugu n kɔ donc ne kelen de wulila an sera Gawo région na n ko n bɛ taga di parce que kalankɛminɛn ninnu kan ka taa Fartanda Banba village de don donc u ko sira kan n'i bɛ taga rebelles bɛ yen nɔ u tɛ se ka taga donc sira min tun ka nɔgɔn o ye Pinasi Kana ye donc i b'a ye livre in kɔnɔ n bɛ a fɔ an ye gɛlɛya min sɔrɔ ka taga ni kalankɛminɛnw ye Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ k'i bɛ dɛmɛbaga mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ c'est pas que a tɛ yen mais waati i bɛ dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ k'a lase ala ni crise sociopolitique minnu bɛ yen nɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ k'a lase a tigiw ma o ye gɛlɛyaba ye donc n b'o o bɛɛ retracer livre in kɔnɔ donc n'i y'a san i bɛ inspirer n'i y'a san fɛnɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ bamananw ko denmisɛnnin bolo ko ɲuman o bɛ mɔgɔkɔrɔba tɛgɛ nɔni donc i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka fɛn dɔ ɲa dɔ ye k'o ka diɲɛlatigɛ changer donc ni livre in san a bɛ se k'i inspirer ka tugu o sira fɛnɛ kan ka se ka t'o sira fɛ d'accord donc mais livre in jɔnni y'i dɛmɛ a la i kelen de y'a kɛ walima i ni mɔgɔ wɛrɛw jɛra farala ɲɔgɔn ka se ka livre kɛ bon livre in ye autobiographie de ne yɛrɛ de bɛ kuma n bɛ kuma n ka activitéw daminɛ na parce que Daraja 2010 ani Daraja 2021 o tɛ kelen mɔgɔ minnu ye n dɔn ka o trajet kɔnɔ olu bɛ témoignage kɛ mɔgɔ 10 jate u ye témoignage kɛ k'a fɔ Daraja ka bɔ nin don na ka se bi ma changement caman donna Daraja taabolo la misali la n donna association caman na n ye voyage caman kɛ donc walasa ka se ka n yɛrɛ forger n ka se hali bi ka se ka sigi ka kuma mɔgɔw ɲɛna tantɔ o tun ka gɛlɛn ma donc mɔgɔw bɛ témoignage k'a kɔnɔ mais bakuruba la ne yɛrɛ ka autobiographie don mais maison d'édition o ma kɛ yan nɔ maison d'édition ye Abidjan ye o ye Edixi ye voilà donc mais n dɛmɛbaga caman bɛ kɔfɛ parce que c'est toute une équipe derrière et responsable de projet o ye Birama Konare donc n'o ye Joliba TV ɲɛmɔgɔ ye donc ale ye responsable de projet mais derrière il y a toute une équipe de branding parce que pour que an bɛ se ka maquettew sɔrɔ pour que bi parce que n'i ko Daraja bi
i b'a fɔ humanitaire Mali la. C'est vrai. Donc pour que ngan tableau dɔn, ngan sigiyɔrɔ dɔn, ngan taayɔrɔ dɔn, équipe bɛ kɔfɛ minnu bɛ baara kɛ o bɛɛ kan. Donc a ka ca ni n ko n b'a bɛɛ fɔ an tɛ se ka bɔ yan nɔ bi. Donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn collaborera livre in projet kan depuis décembre 2019 ka se bi ma. Bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye mɔgɔ Birama kɔfɛ n ye mɔgɔ filanan min contacté an ka baara kɛ livre in kan a tigi tanyara ale a ka tile 40 kɔfɛ yɛrɛ livre bɔra. Awa Simiga ale fɛnɛ kun ye journaliste ye baarakɛɲɔgɔn don. Ala ka hinɛ a la. Amin yarabi. Donc an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Donc mɔgɔ caman min ye dɛmɛ livre in na halisa mɔgɔw bɛ ka a soutenu o de kama yɛrɛ bientôt à partir de mi-août n bɛna na tournée internationale daminɛ. N bɛ taga Mali diaspora bɛ fan o fan minnu ka dɛmɛ sera an ma. Parce que ni fɔlɔ la 2010 tuma min na an bɛ projet initié ko n bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'i tagara ka taga mɔgɔw fɛ yen a cɔr nɔ i tɛ nin wa hakɛ d'a ma an bɛ fɛ ka denmisɛnnin hakɛ nin tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la mɔgɔw tun b'a fɔ an bɛ wari di ma est ce que i tɛna taa dun mais o waati la mɔgɔ fɔlɔ minnu dara an na confiance da i kan dara an na o kɛra malien de l'extérieur ye. Donc ce qui fait que don n'a nataw la n bɛna na dugu 12 kɛ. Congo b'o la, Émirats b'o la, États-Unis b'o la, France b'o la, Afrique dugu wɛrɛw b'o la, Afrique de l'Ouest wɛrɛw b'o la. Ka taga malien rencontrer. I bɛ taa i kana taa kan an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Jɔn est ce que ne bɛ se kɔrɔ? An bɛ taa kɛ i bɛ sɔn ka taa nin dugu duman na kan. Yusufu Mangarani Buba de bɛ se kɔrɔ ne tɛ se kɔrɔ. Donc ka taga bonya dɔw kan yen nɔ u sigiyɔrɔ la k'u remercier et puis livre in bɛ u ka wariw donna sira min da fɛ san tan in kɔnɔ bakuruba la u b'o na sira fɛnɛ. Très bien. Voilà. Non a ka tɛ tɛmɛ nin ala jɔn ɲininkali dɔ b'e bolo. N'a tila kuma bakuruba kɔnɔ. A ye kuma bakuruba fɔ dakuruɲɛ damadɔ dɔrɔn de bɛ n fɛ k'a fɔ a ye o ye fɔlɔ k'a féliciter. D'accord. Ani k'a encourager a bɛ baara min na parce que an bɛ min dɔn an ka jamana kɔnɔ yan muso kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso denmisɛnnin ka se ka épanouir i yɛrɛ ma c'est tout un processus au fait i bɛ difficulté caman tɛmɛ surtout an cɛlakaw ni sera an ma dɛmɛ dɔw la an fɛnɛ bɛ fɛn wɛrɛw solliciter donc i ka se ka pan olu bɛɛ kunna ka se ka se yɔrɔ la i bɛ yɔrɔ min na bi c'est vraiment à encourager donc an bɛ muso wɛrɛ tɔw de wele ka na u ka daraja ka exemple ta pour que u yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka épanouir don n'a nataw la. Don n'a nataw la vraiment a tɛ tɛmɛ nin ka daraja nin ye ko ɲuman bɛ mais est-ce que i bɛ san 30 yɛrɛ bɔ? Ayi n bɛ san 20 kɔnɔ. I bɛ san 20 kɔnɔ wa? Donc e sera ka nin bɛɛ hakilila sɔrɔ ta denmisɛnninya la ta ka nin kɛ vraiment nin bɛ expérience jumɛn de ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ? Ayi expérience min di ne ma bakuruba la ne bɛ se k'a fɔ adamaden jɔyɔrɔ ka bon mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ la. I mana fɛn o fɛn sɔrɔ i mana sanu sɔrɔ i mana jama sɔrɔ ni mɔgɔ t'i bolo fu de don. I m'a faamuya hali i bɛ livre sɛbɛn i bɛ k'a feere 7000 francs ni mɔgɔ ma san i kelen de b'a mara i bolo i ye livre bɔ i b'a promotion kɛ ni ouverture média m'i wele ou bien ni média wɛrɛw m'i ka promo kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama donc i mana k'i jɔyɔrɔ na cogo o cogo i ka da la k'a fɔ ni mɔgɔw tɛ i tɛ foyi ye i nana mɔgɔw bolo i bɛ taga mɔgɔw bolo donc nin expérience in ye la valeur de l'être humain a y'o de yira ne la adamadenya nafa halisa ko matarafa o de a y'o expérience de yira n na ni san 10 in kɔnɔ. Ni san 10 in kɔnɔ donc livre bɛ sɔrɔ min ni min? A bɛ sɔrɔ librairie ba du Grand Hôtel librairie la a bɛ sɔrɔ yen a bɛ sɔrɔ Pirogue la an bɛ dala se yen a bɛ sɔrɔ Tonino Market la a bɛ sɔrɔ Discount la an bɛ dala se yen toujours livre prix tɛ dɔwɛrɛ ye 7000 francs. 1400. 1400. Ala kana dɛsɛ o la. Amin yarabi. Mais mun ka di ko in yɛrɛ la parce que ni ne bɛ fɛn fɛn kɛ n bɛ n jija ka a fɔ cogo di humanitaire côté ni dɔ ka bɔ a la hali baara kunda n bɛ wari sɔrɔ baara mun na parce que humanitaire tɛ n ka baara sɔrɔ da ye n bɛ baara kunda ne bɛ baara mun kɛ n b'a essayer ni n b'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ a baara kɛ nɔfɛ u ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la donc livre in na n'a feerela 7000 in a tɛ komi a wari bɛ taa ne kun dɛ c'est vrai n ye baara kɛ maquette kan k'a daminɛ nin page la fo page fɔlɔ fo laban wari sarala a bɛɛ la maquette o maison d'édition o fɛn caman a bɛɛ wari sarala a bɛɛ la mais ni livre feerela 1400 kelen na si tɛ taga ne kun. A si tɛ kun. An b'a ta de a sɛbɛnnen bɛ livre kɔfɛ an b'a ta de ka taa togodaw la an ye togoda dɔw sugandi ni livre banna feerela a tɔnɔ
an b'a ta ka taga togodala kilatila kalankɛsow réhabilité k'a dilan ka tableau ban k'a kɔnɔ k'a dilan kura ye walasa école ta min na se denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ condition ɲuman na o dugu ninnu na. Non, o kaɲi kosɛbɛ. Donc maintenant i b'i ka téléphone numéro i b'a di. Maintenant yan'o cɛ le sable vendre le sable dans le Sahara kɔrɔ dɔ de b'a la. E bɛ fɛ ka mun fɔ exactement? Kɔrɔ b'a la n balimakɛ ye mun fɔ sisan. N'i ko i bɛ taga cɛncɛn feere cɛncɛn fuga kan bɛɛ b'a dɔn kɔni cɛncɛn sɔrɔ yɔrɔ ye cɛncɛn fuga ye. A b'i n'a fɔ n'i ko i bɛ taa ji feere bada la. Donc n'i ko i b'a kɛ i ye koba fɔ. Ni i y'a kɛ fɛnɛ i ye koba kɛ. Denmisɛnnin ka wuli 2010 k'a fɔ k'i b'i cɛsiri Mali ɲɛtaga la e cɔrɔna e b'a kalama k'a fɔ o 2010 anw tile bɛnna gɛlɛya caman ma Mali la n'i wulila k'i bɛ fɛn dɔ changer a ka nɔgɔ a daminɛ a laban bɛ gɛlɛya fɛn caman b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye muso ye i bɛ taa waati dɔ la i bɛ taga mɔgɔ dɔ voir n'i ka projet ye i bɛ taga au début a ka ɲi mais cɛ ma n'i lajɛ a ŋaniya bɛ se ka falen i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ donc n'i sera k'i cɛsiri o bɛɛ la garder la tête sur les épaules ka se ka nɔ bɔ livre in kɔnɔ i b'a ye denmisɛnnin bayirika ne ka cɛsiri sababuya la u ye acte de naissance sɔrɔ denmisɛnnin bayirika Mali fantan naani na u bɛ taa école la bi u tun bɛ se ka kɛ delinquants ye u tun bɛ se ka kɛ mɔgɔ fagalaw ye togodalamuso bayirika caman de ye financement sɔrɔ n bɛ fɔ mobiliser États-Unis ni dugu wɛrɛw la ka taga d'u ma ka baarakɛminɛnw san u ye walasa u sigiyɔrɔ la u ka se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ ka épanouir mɔgɔkɔrɔba bayirika de bɛ assistance dɔgɔtɔrɔso a fɔ cogo di assistance médicale gratuite sɔrɔ ne ka cɛsiri sababuya la o san 10 kɔnɔ wa halisa san 10 kɔnɔ ni dɔ ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la k'o kɛ Mali contexte kɔnɔ n'i ye Mali fɔ rébellion n'i ye Mali fɔ coup d'état n'i ye Mali fɔ crise sociopolitique donc k'i cɛsiri o kɔnɔ ka continuer ka se ka nin nɔbɔ nin baara taabolo nin baara kɔnɔ ma cɛncɛn feere fuga kan wa ma ɲ'a feere non y'a feere a kan wa n ye tɔnɔ fɔ ne surtout i bɛ ka waatiw bɛɛ na i bɛ ka taa waati ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ yafa ma i bɛ ka taa waati ka se ka bɛn ni kokuraw na waatiw ye Mali ma basigi M5RFP na waatiw ko cayara Mali la nin kɔsani na dɛ ani coronavirus Mali ma basigi yɛrɛ kow ka ca donc n'i y'i cɛsiri o gɛlɛya kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ nɔ bɔ ka tila ka dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye o waati tuguni vraiment i kan ka fɔ donc cɛncɛn feerela fuga kan wa tɔnɔ sɔrɔla la tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ fo i ni cɛncɛn feere an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye nin baara min kɛ baara ɲumanba don k'a jira k'a fɔ maliyɛnw daraja ye an ka muso cɛsirilen muso min bɛ k'a kan ka encourager an b'a ɲini aw fɛ pour vraiment ka se ka daraja dɛmɛ livre in na a y'a partager daraja an b'a ɲini fɛ k'i ka nɛgɛjuru sira i k'a di maaw ma maaw bɛ se k'i sɔrɔ cogo min na hali minnu bɛ nasara jamanaw la nka kɛ numéro ye numéro min bɛ yen ko livre san ye numéro don dɛ sinon maaw bɛ n'i tɔɔrɔ a la numéro in bila ni mɔgɔ min bɛ livre kɔ u bɛ se ka an n'a sɔrɔ 91 99 99 99 99 99 08 08 donc 91 99 99 99 99 08 99 08 donc mi utu kɔnɔ livre bɛna kɛ Amazon kan Amazon kan très bien diɲɛ fantan naani u b'a san en ligne u bɛ se k'a san à travers Amazon awɔ ni mɔgɔ min bɛ kunnafoniya caman fɛnɛ kɔ daraja kan parce que humanitaire ye fɛn dɔ ye a tɛ mɔgɔw intéressé n'i ma wuli ka taa balani show kɛ n'i ma wuli ka nin kɛ mɔgɔw tɛ i ka actualité suit mais ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la daraja yɛrɛ ye mun ye a bɛ se ka taa n ka site internet kan www.darajaidara.com mais n ka actualité sɔrɔ yen nɔ donc c'est-à-dire o danaya tɔ sinsin daraja ala k'i dɛmɛ nin ko in na i ka nin hakili ɲuman in a y'a dabɔ maliyɛnw ka maaw dɛmɛ de ye ale ka baara o ye maa dɛmɛ ye san 10 kɔnɔna na a ye expérience minnu sɔrɔ a ye hakilila minnu sɔrɔ a ye walidenw dɛmɛ a donna walidenw jigi kɔrɔ anw minnu bɛ yen k'anw ma k'o kɛnɛ kan maliyɛnw n'i ye livre in san i bɛ bɔ o réalité de kalama i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko jaja ala ye maa dɔw da ka ɲani d'u ma ala ye maa dɔw da u jigi tigɛlen don ko bɛɛ la daraja de kɛra sababu ye ni ka se ka wulikajɔ sabati ka nɔnɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma k'u nani u ye hɛrɛw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye an b'a dɔn k'a fɔ jaja maa minnu bɛ yen k'u bɛ humanitaire domaine kɔnɔ u bɛ baara la maliyɛnw ye koba de livre in ma kan ka san k'a kalan a bɛ hinɛ don maa dusukun na a bɛ kɛ sababu ye i b'i cɛsiri a bɛ kɛ sababu ye i bɛ ɲuman kɛ i b'a caya an bɛ daraja an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka téléphone numéro a bilala vraiment an b'i fo ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo
c'est bon. Kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo o ye ka a fɔ cogo di ka ouverture média mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnya la n balimakɛ minnu bɛ ouverture média yɛrɛ kɔfɛ n'o ye Cheikh Tidiane Jara ye Yusuf Mangara ani e yɛrɛ Thierno Dictip l'enfant de Ségou de Fouta Toro ni b'a fɔ i b'o fara a kan. Ok, donc ka e yɛrɛ Thierno fo l'enfant de Nioro de Ségou et Nioro wa Ségou et du Fouta a bɔgɔ dɛsɛ ka ba Nioro ya ma balimaw bɛ l'enfant de Ségou et du Fouta Toro. o ka gɛlɛn. A fɔ l'enfant de Fouta Toro dɔrɔn. L'enfant de Fouta Toro. Fouta Toro. Fouta Toro. Voilà. Foli in yɛrɛ a ko cayara n bɛ fɛ ka tɔw fɛnɛ fo n bɛ fɛ ka ouverture média. Dɔgɔ ko Ala Jɔn. Ala Jɔn. Machallah. O y'ale tɔgɔ ye donc an ka caya. Vraiment an b'i yɛrɛ fo Daraja. Donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo vraiment nin diyara n ye. Ka na plateau kan bi ka kuma livre kan diyara n ye kojugu a bonyana ma. Halisa Ala ka barika don aw ka baara la. Amina yarabi Daraja. Ala k'aw kisi. Ami. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka barika don i yɛrɛ la Ala k'i yɛrɛ dɛmɛ ka ban. Donc maliyɛnw livre 1400 bɛɛ bɛ livre sɔngɔ dɔn Mali kɔnɔ 2000 don a ye 600 bɔ a la walasa mɔgɔw bɛ se ka livre in zan cogo min na k'a kalan ka bɔ a kɔnɔfɛnw kalama n'i tɛ nanzarakan mɛn maa min b'a mɛn a fɔ k'a sɔrɔ k'a kɔnɔfɛn f'i ye a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ maa kalan a bɛ bɔ diɲɛ kalama Daraja Ala k'i mɛn an kɔrɔ merci beaucoup n'an tilal'o la maliyɛnw an bɛ tila ka segin ka na sujet nafamanbaw la ko jumɛn de kɛra bi Bamako kɔnɔ ni o ye anw ka Mali sécurité d'état kɔrɔ anw y'a mɛn k'a fɔ ko commune 4 tribunal la maliyɛnw ko mandat de dépôt de taara a kan sababu jumɛn na a b'a kalama k'a fɔ Birama Touré ka ko bɛ sen kan a yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ mun ye IBK denkɛ ye Karim Keita an y'a mɛn k'a bɛ Côte d'Ivoire n t'a dɔn de n'a sɔrɔ tiɲɛ don an kɔni y'a mɛn k'a bɛ yen a fɔra ko justice wulikajɔ saba n'o y'an ka sariya baarakɛlaw ye ko k'a fɔ k'u mago b'a la k'u mago de b'a la an yɛrɛ de la ka kuma o kɔrɔfɔw kan yan an y'a ye k'a fɔ waati min na Birama tununa a y'a sɔrɔla mun ye Musa Jawara ye ale de tun ye sécurité d'état ɲɛmaa ye a ɲɛmaaba de tun y'ale donc ko weleli bilala ma bi donc maliyɛnw an da bɛna soma k'a walawala Yusuf Mangara ale bɛna tila ka na plateau kan Ala jɔnmɛn kɛrɛfɛ yan an bɛna tila ka baro tarabaso kosɛbɛ a ka faamuyali caman sɔrɔ la a k'an bɛɛ sɔn k'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba tɛ bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔw sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka don n'a ye an ka ban Maliba kɔnɔ Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dunkafaw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma américains u ka mɔniw ni u b'u wele nanzarakan na ko Quaker Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52 Magic Mega Store i kɛra maliyɛnw jigi voilà maliyɛnw an bɛ foli lase aw ma tuguni k'a fɔ an seginna ka na plateau sanfɛ ni o ye Thierno Dictip plateau ye an kanubaw a y'a partager aw minnu bɛ Espagne Mamudu a n'a furumuso ɲuman ni o ye Mayimuna Danbele an bɛ foli lase aw ma nin waati in na an nana sujet kɔnɔ maliyɛnw mun ye Musa Jawara ale de tun ye anw ka Mali sécurité d'état ɲɛmaa ye a b'a kalama Musa Jawara n'a tɔgɔ tun fɔra gɛrɛndaw la maaw jaabi tigɛ a yira k'a fɔ Musa Jawara tun ye maa ye maa minnu bɛ k'ale de hakili tun bɛ an ka jamana yɛrɛ lakana na kosɛbɛ kosɛbɛ sécurité d'état ye maa ye minnu bɛ ko waratachelen don directement présidence la ni o ye président de la République an ka jamana ɲɛmaa ka yɔrɔ ye olu bɛ se ka kuma dɔrɔn de fɔ jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ nin bɛ senna nin bɛ senna kuma t'u ni maa si cɛ ni jamana ɲɛmaa cɛ donc Musa Jawara IBK kɔni tun ye danaya ta ka d'ale de ka ni ka se k'ale kɛ SE directeur ye o waati la Mali an nana ye k'a fɔ o waati kɔnɔna na ko caman dɛmɛna Mali kɔnɔ a yɛrɛ b'a kalama fɛn caman kɛra nka mun ye maaw yɛrɛ siran mun ye maaw dabali ban kosɛbɛ o ye Birama Touré ka tunni ye kunnafonidilaw caman bɛ yen mun ye wulikajɔ sabati ni ka se ka kumaw cari cari kosɛbɛ ko Birama kɔni a tununa a tunucogo ma dun a la an nana ye k'a fɔ Birama yɛrɛ a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ni o ye Sphinx ye Adama Dramé ka yɔrɔ Adama Dramé bɔra a ka kunnafoni gafe kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko Birama Touré kɔni ko a tununa kɔni ale ka sɛgɛsɛgɛw fɛ ko ale y'a ye k'a fɔ maa mun nɔ ka teli ka yala ko o ye Karim Keita ni o ye IBK denkɛ ye maliyɛnw kuma ye maaw dabali ban nka a yira k'a fɔ a waati dun y'a sɔrɔla Karim Keita yɛrɛ tun bɛ assemblée nationale kɔnɔna na wa fanga tun b'a la kosɛbɛ ale de fa de tun ye anw ka Mali président ye nka k'u nana kɛ o cogoya la ten a nana ye k'a fɔ
kuma caman fɔra ni ka ɲɛsi k'a fɔ ko Birama kɔni ko a tununa nga an nana ye k'a fɔ kumaw kɔnɔna na journal gafe in kɔnɔ ko maa dɔw sɔrɔla minnu y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'an bɛ waati min na sisan qu'est-ce que Birama bɛ balo la tuguni nka maliyɛnw tɛgɛ kun ɲɛsira Karim de ma a nana ye k'a fɔ o dossier de nana wuli tuguni dossier mun ni bɛɛ de sigilen bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ ko an mago bɛ tiɲɛ na Birama yɛrɛ ye Turelakaw den don ni o ye Bamako tigilakaw ye olu denkɛ don o waati a fɔra ko Birama a kun ka kɔɲɔ bɛna kɛ a n'a furumuso u kun ka mariage bɛna kɛ maliyɛnw Bamako kɔnɔ yan nka Ala m'a latigɛ ka sababu kɛ nin ko in ye taayɔrɔ ma dɔ Birama la Birama su ma ye a ɲɛnɛma ma ye kɔsa in na kuma in fɔli an ka sariya baarakɛlaw fɛ an y'a ye k'a fɔ Bamako tigilabaw u ye journalistes wele ni o ye kunnafonidilaw ye kumakan minnu y'a fɔ u ko olu kɔni dan bɛ an ka Mali sariya bolow la u ye nin baara mun sabati k'u b'u kɔ olu kɔni mago bɛ u denkɛ ka kibaruya la walasa hali n'u b'a su kolo de sɔrɔ a ka fɔ ko nin ye olu denkɛ su kolo ye olu bɛ lafiya olu bɛ se ka duwawu k'a ye ka janaja sigi a ye o hukumu kɔnɔ maliyɛnw kunnafonidila caman bɛ yen kunnafonidilaw ka jɛkulu kɔnɔna na ni o y'u ka fêtières ye olu caman bɔra ni ka se ka kumakanw bila maison de la presse ni o ye Banjugu dantigɛyɔrɔ an bɛ foli bila ye ka waleɲuman dɔn yan olu fana bɔra ka kumakan fɔ k'a fɔ k'u bɛ sariya baarakɛlaw kɔ nin ko in na u k'u cɛsiri ko kunnafonidila n'a sara jamana kɔnɔ kunnafonidila tɔw bɛ yen minnu jabe tigɛ u ka baara la a bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ nka maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ weleli de kɔni bilala fɔlɔ ko maa caman ma ka se ka mɔgɔw lamɛn nka ko tuuru de nana se jɔnni ma ni o ye Musa Jawara le général Musa Jawara kumakanw na a yɛrɛ k'a fɔ ko Manare dépôt kɔni ko a dara Musa Jawara kan o de ye maaw dabali ban dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don nka maliyɛnw an bɛna baro sabati nin waati na ɲɛmaa sera an ka plateau kan a bɔra ka katikati sumalenba kɔnɔ ka don ka studio sumalenba in kɔnɔ an bɛna baro daminɛ nin waati in na ale kɔni ka hakilaw ka di jamanadenw ye kosɛbɛ maaw b'a hakila fɛ Ala jɔn fana bɛ n kɛrɛfɛ ɲɛmaa basi t'i la somɔgɔw bɛ di a kɛra fama ye ɲɛmaa an famana plateau in kan kosɛbɛ i ka di maaw ye maaw b'i fɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka voyage la n dalen Keɲeba maaw tun bɛ ɲininkali kɛ kosɛbɛ k'i ka ɲɛmaa don k'a bɛ yan n ka ɲɛmaa n ka bɛ yen n ka sumalen bɛ yen ale ka kuma man ca i y'a ye amina yarabi folikan jumɛn b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin jamanadenw ma bon n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn sɔgɔlen don Ouverture Media kan notamment la page Facebook et la chaîne YouTube. On foli b'u bɛɛ lajɛlen cɛ u ka kulomajɔ la on les remercie pour leur fidélité. Merci Ala jɔn ye foli kɛ ka ban maintenant ɲɛmaa an bɛ don baro kɔnɔ rapidement Musa Jawara ka minɛni i y'a mɛn yɔrɔ i bɛ mun kalama la. Ok Thierno i ka ɲininkali diyara n ye bon Musa Jawara ka minɛni a kɛra surprise ye mɔgɔ caman na mɔgɔw dabali banna surprise kɔrɔ a balila mɔgɔw la a balila mɔgɔw la o dabali banna parce que an kan ka fɛn dɔ signaler je pense que bɛɛ b'a kalama Musa Jawara ye finitigi de ye kosɛbɛ c'est un militaire a bɛ garde nationale la si je ne me trompe pas je peux me tromper si je ne me trompe pas il doit être le plus haut gradé de la garde nationale Mali garde nationale là c'est un général de division d'accord pour un général de division est-ce que t'es général ou je sais pas si général fait deuxième gradé de loi ou je me rappelle plus trop est-ce que Flanante voilà donc pour te dire que Musa Jawara be Mali au gradé ba o cɛla et o ye kelen ye bon Mali service de renseignement ni o y'an ka sécurité d'État ye o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don bon depuis des années Araman Dramé ka livre journal kɔnɔna la n'o ye Sphinx ye a bɛ to ka Musa Jawara tɔgɔ cité kuma caman a b'a fɔ ko Musa Jawara ka service ko o nin bɛ Birama Touré ka tununi na ko parce que ko Birama Touré ko il a été enlevé par des éléments de la sécurité d'État donc ko parce que a tun bɛ fɛ k'i da don ko dɔ la ko mun tun tɛ jamanakuntigi denkɛ arrangé a wagati n'o ye Karim Keita ye donc ko de hukumu kɔnɔ ko SE mɔgɔw ye wulikajɔ sabati ka Birama Touré minɛ ka taga n'a ye SE locaux kɔnɔna la ni o ye SE sɔgɔnɔ yi minɛ u bɛ taa ni yɔrɔ min na donc k'u ye question posé a kunna ko malheureusement ko k'u to u ka sɛgɛsɛgɛli la ko dérive nana kɛ donc ko Birama torturé la ko c'est-à-dire que u y'a nin degun kosɛbɛ k'a nin tɔɔrɔ donc ko malheureusement k'a taara sa u bolo SE kɔnɔna la donc k'u y'a suta ko ka taa fili kolon dɔ kɔnɔna la k'a dogo maliyɛnw na donc vu que Musa Jawara de tun ye SE directeur ye a waati a ɲɛmɔgɔ k'a ta 2013 la ka na bila fo 2021 na pendant les 7 ans de l'ère IBK donc a ka kan ni enquête dayɛlɛ la communicatif tribunal la ni procureur Idrissa Touré
ni ale ye enquête dirigée. Bon, comme nous sommes dans un cas de crime, ni crime do procureur kelen tɛ se ka baara kɛ. C'est-à-dire que code de procédure pénale bɛ a yira k'a fɔ ko ni procureur tilala ka enquête préliminaire la u b'a fɔ dɔw ma ko juge d'instruction. Donc n'u ye fɛn minnu qualifié k'a fɔ ko crime do, k'a fɔ ko kojugubaw do, mɔgɔw bɔnna u ni na, dossier bɛ bɔ procureur ka yɔrɔ la, a bɛ tɛmɛ a bɛ taga di juge d'instruction ma. Donc juge d'instruction kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, ale fana ye magistrat ye mun bɛ bɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka information tɔ dafa. Instruction est égale à information. Il fallait bien sɛgɛsɛgɛli kɛ. Donc ni enquête fana dafara sisan ka information bɛɛ collecté k'u fara ɲɔgɔn kan, donc baara bɛ se ka kɛ. Donc baara bɛ kɛ, procès date ni fɛnw bɛ fixé. Donc n'o kɛra sisan nɔ a bɛ taa cour d'assises la. Si je ne me trompe pas, parce que ni crime do cour d'assises. Cour d'assises dun fana tɛ voilà u tɛ réuni kuma bɛɛ quoi. Voilà wagati do. Donc o de hukumu kɔnɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔra, je crois que u ye wele bila u bɛɛ ma. La dernière fois aw ye dɔ reçoit plateau kan na u ko u y'ale yɛrɛ ɲininka kojugu kɛlɛba an y'a wele téléphone journaliste dɔ n t'a dɔn comment il s'appelle déjà, je me rappelle plus de son nom, mais an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn voilà an y'ale wele u ko k'u y'ale baara kɛ sentinelle la u y'ale ɲininka. Ale ɲininkali kɔfɛ, vu que Karim Keita n'est pas au Mali et quand la justice a besoin de toi et que tu n'es pas présent sur le territoire national, donc mandat d'arrêt bɛ bila ka da i kan walasa i ka se ka na i ka bila justice ka disposition na bolo kan. Bon, Moussa Diawara bɛ Mali la, comme il est au Mali et qu'il n'est pas au-dessus de la loi parce que a tɛ charia sanfɛ o, donc communicatif juge d'instruction ka fɛ olu bɛɛ la kɔrɔbalen n'u ye u ka doyen ye, donc ale ye Moussa Diawara bila sous mandat de dépôt. Donc au pouvoir b'a fɛnɛ bolo, a tora b'a bolo, a ye Moussa Diawara bila sous mandat de dépôt. O ye k'a garder k'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ pour que a kana i soustraire, c'est-à-dire que a kana i dogo justice la. Ni charia mɔgɔ sera a ma dɔrɔn u b'a wele ka taa n'a ye tribunal la k'a ɲininka, ou bien ni preuve bɛ yen nɔ a bɛ se ka mun latunu a kana i den k'o latunu. Mais kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ ko Moussa Diawara tɛ MCA la, a tɛ kasobonba la. Voilà, bon sɛgɛsɛgɛliw b'a yira k'a fɔ cela est certainement dû à son statut de général de division de la garde nationale de l'armée malienne. Donc c'est un militaire, c'est un porteur d'uniforme. Donc c'est normal que on a table MCA là, kabe gendarmerie la K1. Ndaro ni yakli bala ali sanogo ni yamsa no ko kele. U madara nu tagara kasobo mala. Alu kelen ku mine. Tranu e K1. Alu kelen ku mine. Wati no ku me fe ku garder ou te fe ku libérer. Je crois que utara ni do e markala. U ye dɔ bila ka taa n t'a dɔn dugu jumɛn na yɛrɛ mais voilà u b'u kɔni tiɲɛ la u ma taga MCA la mais u t'a yira k'a fɔ ko Moussa Diawara n'est pas sous mandat de dépôt, c'est formel, il est actuellement sous mandat de dépôt, donc a ka va-et-vient o limitelen don, donc a tɛ se ka taa yɔrɔ caman k'a bɛ K1 na fɔlɔ. K'a bɛ K1 na, o information de b'an. D'accord, donc information de bɛ yen, donc maintenant bon comme K1 fana i y'a fɔ cogo min na a taara K1 na parce que a bɛ jɔyɔrɔ mun na finitigiba don, général don. Donc n'i ye général ye tu n'es pas n'importe qui, donc i tɛ se ka taa bila maa tɔw bɛ taa bila kaso la yɔrɔ min na o tɛ. Bon komi Isa Kɔjimi yɛrɛ fɔ ko K1 kaso ninnu ko filimuw bɛ yen k'a yɔrɔ lafiyalen don. Bon maintenant mais n'u taara n'ale ɲɛgɛn kɔnɔ na. Ouais, Isa Kɔjimi k'u taara n'ale ɲɛgɛn kɔnɔ, k'u taara ni chogué de yɔrɔ min na, climatiseur bɛ yen, k'a ni matelas dɔ dalen ɲuman bɛ yen nɔ. Isa Kɔjimi ko ten, komi k'u y'ale bila ɲɛgɛn kɔnɔ, k'o kasa tun bɛ k'ale tɔɔrɔ. Donc an kɔni t'a dɔn Ala de b'a dɔn n'a sɔrɔ ko kɛra cogo min na. Musa Diawara tɛ bila ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ. Ayi non ye kɔni. Donc maintenant Alajɔ n bɛ ɲɛsin Alajɔ ma yanni n ka gɛrɛ ɲɛmaa la. Alajɔ e nin ko in minɛ cogo jumɛn e bolo, est-ce que Moussa Diawara bɛ se ka minɛ yan? Le puissant, le tout puissant, an yɛrɛ y'a sɛbɛn titre la parce que il est le tout puissant. Ni n ko le tout puissant, je répète, Moussa Diawara ka petiniw caman de bɛ yen. Hali kuma diyara n na an y'a mɛn yɛrɛ caman bɛ hali fanga yɛrɛ la olu caman y'a ka denmisɛnninw ye. Il est le général a bonyanen don vraiment. O kɔfɛ a bɛ ko ninnu dɔn. Maa mun don a hakili sigin bɛ olu bɛ ko yɔrɔ jan fɛ parce que i b'a sɔrɔ ko réseau ka bon kumaw bɛ fɔ yɔrɔ jan fɛ. E bolo Moussa Diawara ka nin minɛni e bolo c'est-à-dire k'a fini tɛ dɔɔni. Thierno, an bɛ to k'a fɔ ko ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. O bɛ se k'a fɔ puissance fɛnɛ la o. Sa puissance s'arrête là où commence celle des autres. Oui. Ni i bɛ hakɛ to Thierno, est-ce que tout puissant tɛ Ala de?
Non, le tout puissant. Non, tout puissant est Allah. Oui, Moussa Diawara, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Ok, d'accord. Ok, donc qu'il soit puissant ou tout puissant, sa puissance comme s'arrête là, d'accord, ou commence celle des autres. Est-ce qu'il y a femme? Donc, à Minali, au kan ka kɛ mɔgɔw ma tare de au lieu que an k'a fɔ ko a kun man ka tɛ ka minɛ walima a puissannen don to ni côté flou b'a la an bɛ se ka an da don o la kɔfɛ mais an bɛ se ka min fɔ nin ye tare et puis nin kan ka maliyɛnw bila halisa ka da u ka justice la ka se k'u jukɔrɔma don cogoya min na Tchorno jamana min kɔnɔ ni information tɛ di olu kɔni mɔgɔw bɛ hakɛ to nka u ni bagan bɛɛ ye kelen o de la dɔw bɛ presse qualifié ka u ta k'u kɛ 4e pouvoir ye donc ni a fɔra ko mɔgɔninfin i ka conviction ye baara min ye o baara kama e ka minɛ ka i latunu i suma ye i ɲanamama ye et puis information bɛ min yira k'a tigi faga de la manière la plus atroce vraiment o ye ko ye ko min fu kan ka siri o dan na o de la a bɛ fɔ mɔgɔ ye ni i bɛ fanga la wagati min na Tchorno ɲuman kɛ parce que le pouvoir n'est pas éternel si ce n'est celui de Dieu a kɛra cogo cogo e bɛ bɔ yen wagati min i nɔfɛ mɔgɔ min bɛ na ou bien mɔgɔ min bɛ na i kɔfɛ ni Ala y'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sariya labatoli ka di o tigi ye a kɛra cogo cogo tu vas répondre de tes actes ani fɛnɛ i bɛna ye kulandi kuma dɔ la ma bɛ sa banabagatɔ ɲɛ quoi je dirais pas que le général il est coupable parce que jusque là présomption d'innocence il est non mais mɔgɔninfin même profiter ka conseil dɔ di n'a ma ɲa poste de responsabilité dɔ bɛ e bolo parce que a citelen don affaire min na Karim fɛnɛ citelen don a la des informations disent que journaliste min an balimakɛ min tununa nin ye ko information compromettante dɔw tun b'a bolo Karim de kɔ kan donc c'est Karim qui aurait maintenant instruit à Moussa Diawara o ka se ka cɛni a k'a datugu cogoya min na bon donc ni o datuguni yɛrɛ taara kɛ fagali yɛrɛ ye c'est-à-dire peut-être a bagabaga o taara kɛ fɛn wɛrɛ mais a kɛra cogo o cogo mɔgɔninfin ni poste de responsabilité dɔ b'i bolo i kana i sinsin a kan k'a se k'a fɔ ko i bɛna i mɔgɔninfin ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na d'autant plus que a kun ka kan ka i marier donc du dɔ de jigi b'a kan i y'a faamu kabila dɔ de jigi b'a kan donc o latununi ta i b'a fɔ ko fufalaki ça doit pas rester impuni an bɛ justice fo komi i ko est ce que dibi dɔ t'a ko la ni o y'a sɔrɔ nuance dɔ tɛ yen flou dɔ tɛ yen il serait trop tôt an ka an prononcer o kan fɔlɔ donc an kan ka enquête to yen a k'a ka poursuivre ka sariya tigilamɔgɔw to yen k'u ka baara kɛ déjà mɔgɔ caman tun bolo ko a tun tɛ se ka minɛ o caman bolo k'a tɛ se ka minɛ a weleli parce que an y'a ye a welela fɛn caman na a tilara ka bila notamment coup d'état wagatiw la dɔw yɛrɛ tun ko k'a tun minɛra pour que k'a protéger mɔgɔw kana se a ma Tchorno a weleli o ye fɛn dɔ ye a lamɛnni o ye fɛn dɔ ye garde à vue ye fɛn dɔ ye mais Tchorno fo mandat de dépôt o fɛnɛ y'a ta dama fɛn donc si je comprends mandat de dépôt n'a fɔ somi dɔɔni kɛra hali n'a nɔba t'a la dɔɔni kɛra o tɛ mandat de dépôt quand même i bɛ sɔrɔ parce que comme i ko présomption d'innocence bɛ yen présomption d'innocence b'a jira k'a fɔ il n'est pas coupable en 100% tɛ wa donc an b'a ŋaniya k'a fɔ halisa ko a nɔ tɛ a la i y'a faamu o ye présomption d'innocence ye ni i ye mandat de dépôt dalen i kan o b'a jira ko sariya tigilamɔgɔw fɛn caman bɛ u bolo fɛn min bɛ se k'u bila ka i bisigi i nɔ b'a la donc i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min o fɛn minnu bɛ u bolo walasa e kana boli walima preuve min bɛ yen nɔ e kana se ka o preuve latunu cogoya min na u bɛ i minɛ fɔlɔ ka i bila kɛrɛfɛ yɔrɔ la i tɛ se ka boli i tɛ se ka taa ka jamana ka sariya to yɔrɔ min na donc n'u mago jɔra la u k'i wele dɔrɔn k'i ɲininka. Alajo merci beaucoup Maliyɛnw a y'a partager hali bi parce que jɛmukan a y'a lamɛn a bɛ maa kalan kuma minnu bɛ ka bɔ an da intellectuels de bi plateau in sanfɛ a y'a partager hakilila minnu bɛ ka bɔ an da c'est de très très bonnes analyses hakililaw an ye a préparer kosɛbɛ de yanni an ka yɛlɛ plateau kan donc an b'a ɲini a ye dɔ fara partage kan n bɛ ɲɛsin ɲɛma ma ɲɛma ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan Moussa Diawara minɛnen a fɔra ko mɔgɔ bɛ Karim na an ko Karim kan na mɔgɔ bɛ k'a fɔ a kan na est ce que nin tɛna Karim siran ka na. Bon, Tchorno, yani an ka so yɔrɔ ma il y a un point qu'on doit souligner qui est très important a minɛkun yɛrɛ ye mun ye parce que ni enquête bɛ sen na ni i bilara sous mandat de dépôt se k'o kɛlen don ka fɛn dɔ de reprocher i la donc olu ye mun ye u ko ko complicité d'enlèvement o m'a fɔ k'a yɛrɛ don dɛ mais il est complice c'est-à-dire que mɔgɔ minnu y'a kɛ a farala olu kan enlèvement a bɛ se ka kɛ a b'a kalama a ma fɛn fɔ walima an n'a ta kalama a nɔ b'a la a farala u kan u k'a ko kɛ hali n'a yɛrɛ m'a kɛ directement mais a n'u bɛ ɲɔgɔn kalama enlèvement
enlèvement tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire que ka mɔgɔ ta ka bɔ yɔrɔ la ka taga n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la ka sɔrɔ a tigi ni dungon tɛ ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye k'a enlever o ye kelen ye séquestration ka mɔgɔ ta ka taa n'i ye ka t'i bila yɔrɔ la contre ton gré o tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire que i fɛla tɛ i ka to yɔrɔ dɔ i n'a fɔ ka t'i ta ka t'i bila sokɔnɔna dɔ la ka da sɔgɔ i da la k'i séquestrer ka sɔrɔ a man d'i ye donc o filɛ nin ye sariya kɛlen don k'o kɔn a fɔ de ma séquestration nanzarakan na o de ye séquestration ye d'accord torture o ye k'i nimatɔrɔ ka to ka murunu turuturu la walima ka to ka ciseau kɛ walima ka to ka ciseau kɛ ka i kulonu yɔrɔ tigɛ ou bien i fari yɔrɔnin dɔw o de ye nimatɔrɔli ye sa ou bien ka to ka fila ta i la ka busaw da i kunna voilà bon torture filɛ nin tu sais ça dépend des civilisations ça dépend des pays ça dépend des zones sinon chinois fɛ yen ani vietnamiens torture min bɛ kɛ ni yan ta tɛ kelen ye dɛ tiɲɛ don olu ta ma ɲi dɛ ala ka di cɛlu il paraît k'olu b'i sogo tigɛ yɛrɛ olu ma sɔnni de bɔ non ala kana mɔgɔ si se yɔrɔ ala kana nzɛw dugu yɛrɛ la an ka dugu b'an bɔ yan amina yɛrɛ parce que a gɛlɛyara cogo o cogo a ɲɛ bɛ sɔrɔ yan a ɲɛ bɛ sɔrɔ yan kosɛbɛ donc a yɛrɛla k'a fɔ ko ninnu bɛɛ de talen don ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko nin ko ninnu minnu ni an bɔra k'a citer sisan nɔ k'u kɛlen don ka Musa Jawara nɔ minɛ nin la mais a kelen tɛ liste ka jan parce que mɔgɔ caman tɔgɔ fɔlen don a la colonel dɔw tɔgɔ fɔlen don a la adjudant ou bien sergent dɔw tɔgɔ fɔlen don a la président yɛrɛ denkɛ n'o ye Karim Keita o tɔgɔ fɔlen don a la maa wɛrɛw tɔgɔ b'a la donc la liste elle est longue c'est sûr que dɔw minɛna an tɛ minnu kalama wa ils vont continuer à arrêter d'autres personnes donc maintenant on peut venir à ta question mais tari Karim mina na kɔni parce que hali n'a sɔrɔ a nali parce que o don ko an y'a fɔ an ko Karim ye n ko Sunjata Sidu n k'a bɛ na n ko Sunjata Sidu kosɛbɛ bon peut-être anw y'o mun fɔ a bɛ se ka kɛ Karim bɛ ka valises labɛn a b'a fɔ ko kuma ye tiɲɛ a bɛ na justice la n'o la a bɛ segin ka taa nɔ la nka est ce que Musa minɛnen ta Musa le général Musa Jawara minɛnen ta a tɛna ko est ce que a tɛna a jatigɛ dɔɔnin bon cɔri o yɔrɔ la tu sais de temps en autre ne bɛ to ka n dɛn ka scoopuni dɔw di OM sanfɛ i ka kuma la i ko ko Musa Jawara elle est tout puissant non an ye tout bɔ a la voilà n ko ala de ye tout puissant ye mais hali n'an tun bɛ se ka très puissant k'o fɔ mɔgɔ ma o tun tɛ Musa Jawara ye o i bɛ k'a ka wagati parce que Musa Jawara ye fɛnɛ ka chef tun bɛ yen a ka patron tun bɛ yen a ka ɲɛmaa tun bɛ yen o tun ye IBK de ayi o ye joli Karim ɲɛmaa n b'o yiri non kana siga ɲɛmaa ayi non mɔgɔw b'a fɔ nka yɔrɔ an bɛ kunnafoni di dalilu ni fɛnw de mɔgɔw b'a fɔ mais ne b'a fɔ an b'a dɔn d'accord i y'a faamuya an tulo b'i la un seul exemple je pense que ni Musa Jawara ye mankan mɛn ou bien ni Karim k'a to Côte d'Ivoire ye n'a tulo b'an na il saura que n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de don la seule fois où IBK a voulu débarquer Musa Jawara o ye ani Karim kelen ka ci ɲɔgɔn na an b'a fɔ bamanankan na IBK tun bɛ fɛ ka Musa Jawara bɔ a ka baara la siɲɛ kelen mun na pendant les 7 ans Karim ni Musa Jawara tun ma ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔ la donc IBK a wele ka na ko n'a ma fara ɲɔgɔn k'a bɛ taga donc o kɛlen dɔrɔn a y'i bila Karim kɔfɛ Allahu Akbar voilà donc c'était Karim qui était le chef de Musa Jawara mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ u ka entourage dɔn Thorno taa i ka taa kuma f'u ɲɛna u b'a f'i ye ko tiɲɛ de don bon donc comme Karim était le patron de Musa Jawara et que c'était son chef e bolo a bɛna na donc u ye a ka employé minɛ donc a yɛrɛ ka kɛ cɛ a kana fara Musa Jawara ye ko caman kɛ a wagati dɛ Musa Jawara y'a nisɔndiya a ye Karim ka baaraw caman kɛ u ye affaires caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc vraiment hɔrɔnya kɔnɔ na Karim kan i yɛrɛ ka kuma Sunjata Siri don c'est un Keita i b'a faamuya Sunjata Keita bɔnsɔn de don donc vraiment a ka na an kɔni an bɛ ka makɔnɔ i yɛrɛ ka kuma Jefa ko ni billet wari t'a bolo k'an bɛ cotiser ka avion billet caman mais est ce que n ka question jaabi e bolo a bɛna na tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo a tɛ Jama e bolo k'a tɛna non i ma sa Djibi Dusukura don Karim la non il va pas venir il va pas venir Thorno a tɛ taa yɔrɔ si Sidi b'a dɔn n'a ye avion ta Sidi ka na don bon n'a ye avion ta n bɛ n sigi plateau kan n b'a fɔ n ka yafa ma d'accord donc o b'a yira Karim a bɛ se ka kɛ Karim tulo banna a ɲɛ banna donc a ka c'est à dire que a baarakɛɲɔgɔn ni o ye le général Musa Jawara kɔni vraiment ko a minɛna nin cogo la donc vraiment kabako don mais n bɛ ɲɛsin Ala jɔn i fana ma i fana ka analyse ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ nin ko mun n'a bɛ ka taa ta c'est à dire que e bolo ɲɛ bɛna sɔrɔ a la wa parce que ni i minɛna ta crime ko de don komi ɲɛma y'a fɔ cogo min na crime ko ni kulonkɛ tɛ kelen ye a bɛ se k'u bɛ datugu i san kelen yɛrɛ kɛ bolo dɔɔnin yanni kow ɲɛ ka sɔrɔ mais e bolo a ko bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn i ka hakilaw la Thorno
le plus dur sinon le plus difficile o de tun ye i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min mɔgɔ ka se ka sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu y'a kɛ fɔlɔ ka olu wele k'u ɲininka ka tila k'u datugu donc ɲɛ sɔrɔli a la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min justice bɛ baara la a kɛra cogo o cogo ɲɛ bɛ sɔrɔ a la a ɲɛ sɔrɔli de bɛna kɛ u datuguni ye sa o a bɛ k'u bilali ye sa o ɲɛ kɔni a bɛ sɔrɔ fɛn in na i n'a fɔ a ye min fɔ Karim fɛnɛ ta la déjà naliko t'a kɔnɔ mais fɛn dɔw yira na an y'o o dɔn à travers a ka avocat ye min fɔ ko sécurité tɛ yen nɔ ni a ka client nana n'a nana dɔrɔn u kana na dangari wale dɔw ou bien bingani wale dɔw mais e bolo est ce que o fana tɛ tiɲɛ ye e bolo n'i y'a dɔn k'i ye ko ɲuman kɛ Thierno n m'a fɔ ko Karim ye kojugu kɛ dɛ n'i y'a dɔn k'i ye ko ɲuman kɛ est ce que a bɛ nin siranba in kun bɔ wa Thierno e bɛ yala Mali fan bɛɛ jɔn de la ka i agressé kelenw dɛ an y'a ye waati min na a sariya a ka cɛkɔrɔba bɔ fanga la u taara a ka so dɔ jeni o ma kɛ yan Thierno o kɛra o b'a yira ko jama fɔra a kɔ Thierno o kɛra est ce que n'o jama kelen y'a sɔrɔ u b'a to yan Thierno f'u taara nɔfɛ Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire ambassade la ko Karim bɛ Côte d'Ivoire ambassade kɔnɔ ala de tun b'a dɔn n'a tɛ n'a bɛ yen nka an kɔni balila k'a ye kɔni a kɔni k'a taara Côte d'Ivoire Thierno je vais en venir voilà donc Thierno i filɛ k'o soko min fɔ o kɛra ne ka quartier yɛrɛ de la est ce que i y'a faamu ale maliyɛn caman bɛ yen mɔgɔ caman passera ale fa ka gouvernement na mɔgɔ caman ye servili kɛ a fa ka régime na mun de la olu tɔw ka so ma taa jeni n m'a fɔ ko sojɛni ka ɲi dɛ mun de la olu ka so ma taa jeni o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ don min na i ko bi Karim tɛ mɔgɔ gansan ye jamana in kɔnɔ ni Karim nana a y'i constitué prisonnier o a y'a kɛ fɛn o fɛn Karim quand même sera toujours une personne VIP a ka sécurité bɛ assuré o tɛ jɔrɔnako ye parce que sariya tɛ se ka nin sira ta u tɛ se k'u dafa basi jalan na cogoya si la k'a ɲiginji tɛ u da kɔnɔ donc naliko tɛ Karim kɔnɔ an b'an profiter an bɛ se ka ivoiriens de deli parce que mandat d'arrêt international bɛ yen olu ka se cogo min ka cɛ in minɛ ka na ni a ye an ka kiiri tigilamɔgɔw k'u ka baara kɛ parce que n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ ko bɔ an su kan bi an mago bɛ maliyɛn dɔ la a bolila ka taa daga ye a dun tɔgɔ fɔlen don mɔgɔ fagako de la yan ni o jamana autorités y'u ja o kan ka ban ka coopérer k'o bila ka na Mali la Thierno ni Mali fana y'a ɲɔgɔn kɛ san n'a nataw la an tɛ ala deli an k'a ɲɔgɔn kɛ a man kan tɛ ka bali mɔgɔ la. a bɛ se ka kɛ n'u ka maa dɔ fana bolila ka na yan an b'a fɔ n ko fana sisan. i y'a faamu an fana b'an ja a kan mais a y'a fɔ cogo min an bɛ se ka min région o de ye Sunjata si parce que ka bɔ namaraya la ka tila ka kɛ masakɛ ye donc je sais que a fana bɛ bɔ nin ko in fɛn bɛɛ la ka na. o kɛra Sunjata ko kuma ziiri de don dɛ. bon yɔrɔ bon an ka ziiri lajɛ côté positif fɛ a kɛra cogo cogo a bɛ Keyitaw éloge de kɛ donc an b'a dɔn kɔrɔ bɛ n'i focaliser histoire kan ka segin ka na k'i yɛrɛ bila justice ka baara la et je sais qu'il n'a rien à se reprocher. ɲɛma mɛ ɲɛsi ma tugun n y'a ye k'a fɔ kumaw la n'i y'a ta k'a lajɛ adamadenw ka commentaire la a fɔlen ye ko Musa Jawara mandat de dépôt dira a kan maaw tun bɛ sɔsɔli la ne ye mɔgɔw ka commentaire lajɛ o ye adamadenw hakilatɔ ye maintenant avant que ko in ka kɛ parce que an y'a ye Sphinx Adama Dramé an bɛ foli bila a ye fo Faransi a fana ye kunnafoni dila ye a ka kunnafoni gafe kɔnɔ ale de y'a tɛgɛ denkɔni ɲɛsin Karim ma ani sécurité d'État ani cɛden caman bɛ yen nɔ minnu b'a ko la a ɲɛsiri olu bɛɛ ma hali Njayi laka dɔ fana n y'a mɛn k'o fana tɔgɔ kun b'a la colonel Njayi dɔ voilà donc o bɔra o ko k'ale nɔ t'a la an y'o voilà yarɔ ko k'ale nɔ t'a la parce que o ka tɔgɔ mɛn o fana an yɛrɛ o ye k'u kana ale tɔgɔ don a la ko lui n'a rien à voir dedans k'ale tun tɛ Mali la yɛrɛ a ko ten k'ale tun tɛ Mali la donc maintenant ko bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ de k'a fɔ est ce que Adama Dramé bɛ ka mun fɔ Karim nɔ don wa ou bien sécurité d'État est ce que sécurité d'État non parce que prévu tɛ o maintenant est ce que fɛn ka mandat de dépôt dalen Musa Jawara kan o t'a jira k'a fɔ k'u nɔ dɔɔni kan ka sɔrɔ a la i bolo. Bon Thierno, je rejoins Aladjon parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des principes universels du droit dans les grandes démocraties bɛɛ jɛ fanga bɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ quand il y a la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif principe dɔ bɛ yen nɔ o ye présomption d'innocence de o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ à partir du moment i nɔ bɛ minɛ fo ka taa se i ka jugement dɔw ma hali jugement tɛmɛnen kɔfɛ fo juge ka décision bɔ k'a signer k'a fɔ ko karisa Karim Masina i condamné la c'est à dire que sariya b'a jate k'a fɔ ko c'est à dire tu es présumé innocent fɛn dɔ talen don k'i sɛgɛrɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i nɔ dun
donc Moussa Diawara wo Karim Keita wo n t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ mun interpellé la ko la ou bien colonel Ndiaye o yɛrɛ y'a démenti k'a fɔ k'ale t'a la maa o maa citera affaire in na jusqu'à ce que il y ait une décision de justice, ils sont présumés innocents. Ou non, mais au corps de Kafoko. Donc, le principe universel du droit. Au te pour que erreur kana ke ko la et puis bingani kana ke moshika. Absaka ke inobe mine ko là comme la justice marche avec des preuves. Preuves ko. Justice ka foko tien do galondo, de justice ka ko la. Justice ta prévu. Ni galombe ebolo. Mais ni prévu be ni garotikala mais ni prévu be ebolo. Ni na ga prévu justice be baraka no de. Charia est mon fond en fonction des règles du droit. Loi est mon fond ni a prévu be bolo. Donc on considère qu'ils sont actuellement présumés innocents. Donc on va au fil là. Oh mais comment ni mandat de dépôt mataka mais oui mais ça c'est la procédure. Ça veut dire que à déroulement. Ça veut dire que ni enquête ça veut dire enquête flène phase et voilà enquête phase 1B phase 2B phase 3B. Donc phase pro là enquête préliminaire. Ou unité d'enquête allo donc en kelen ma Assimi Goïta ka agression kan je crois que amanda mo ko un sujet là-bas donc en gros enquête qu'on a là il y a ce qu'on appelle des unités d'enquête BJ a monsieur ko cité comme exemple a monsieur ka SIJ cité comme exemple ou le procureur ka yamaria procureur ka ordre ko donc ni procureur yi enquête d'ailleurs avec police ou gendarme bla ou bi interroger donc au coffre ou PV constitué pour ces verbal ka blagata affirme donc allez faire et la main en fonction de ce qui est transmis dans le PV donc afin hakla mouye ou bo faraka donc ni affaire criminelle lo ou bi blagata juge d'instruction fait il a le choix ou ben na bolo ka foko prévu chamanté en colla pour que il se foko OK donc amener relâcher quoi donc ça va il y a pas suffisamment d'éléments ça élément au monsieur ka non il peut estimer que abi i maraki i bla justice ka disposition na en attendant qu'il y a procès d'atigacé parce que obeke pour plusieurs raisons a raison fora moy ma chama melo ya nu ga procès d'atigacé ni yuto yerema o se ka jamana bla ka boli ka tudu yoro wele donc ebe fait ma fo Moussa Diawara no de nu Moussa Diawara bla yerema ira kuma il est puissant et les obabulu na tara Burkina o be jamana wele la ebe fait o mandat d'arrêt dans les Sénégal yani mandat d'arrêt ko kuma kana o ba mna ka bla kere fe do la kana ka Karim Tanyo na ya famia et puis aba tigi yɛrɛ fana protéger voilà parce exactement que bibina a mɛnna ko Moussa Diawara nɔ de bɛ nin ko in na a ma fɔ k'a nɔ do fɔlɔ dɛ il est quand même accusé le nom mais a ma fɔ ko a nɔ do donc e yɛrɛ ka kuma cɛkɔrɔba tacogo man ɲa donc mɔgɔ minnu bɛ cɛkɔrɔba nɔfɛ i bɛna ye jamana kɔnɔ mɔgɔ frustré de ka ca olu ka baara la n'o y'a sɔrɔ a tun b'a ka so bi e bolo mɔgɔw tun t'u fara ɲɔgɔn kan nin wagati ka taa jigin a kan. Et puis, dernière chose, pour que ni prévu mon numéro, à la se ou la tout. Prévu mon canal la tout. D'accord. La famille y a qui l'a fait le boy famille soit donc maintenant, il y a ma grom am se ka dernière dans la justice quand. Auteur. Am se ka dernière dans la justice je profite de ça. Il y a une émission à ban pour rebondir sur les derniers points. Peut-être que Tamba Tamoula a marqué. L'association des procureurs poursuivants au Mali. Ani RFCIMA, nous, référence syndicale des magistrats, où ils ont communiqué. Au communiqué, ils se sont assumés. Au cours de doré ou jo là, ou tiers placé là. Donc, mais profiter de l'occasion, il fait ouf, kosobe. Car founyana, kourou de sunyata chiwi. Sinon, Karim Tere. Procureur, nous, non, tchorno, ou a communiqué vraiment à une touche d'appui. Qui tout il a déplacement là. J'ai fait la émission là, OM live là, ani Aladjon, au donné mangan batch. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Bon, on est familier. Mais bi, mais procureur nous faut qu'on voit nous mandons, ou que syndicat ou bora ou communiquer que, qu'au gouvernement que nous avons communiqué, Assimi ou ko mo la Assimi agressif. Il va à Sara dans des conditions très troubles. Ouais, il a dit qu'il faut que pouvoir exécutif nous au gouvernement pour dado fait na fait mutunya sala ku ga barate enquête ko sécurité d'état ko ga barate enquête ko gouvernement ga barate procureur ga baray nous de fo donc le gouvernement ne doit pas se substituer au parquet parquet ga barate doré le procureur est celui qu'on appelle le directeur de l'enquête
Donc ni enquête, c'est-à-dire à partir du moment que affaire judiciarisée là, ou affaire ta justice ga bologa, procureur yɛrɛ bɔra ka communiquer kɛ ko ne procureur commune 2 n kɛlen ka dossier ta en charge ne ka élément an bɛna baara k'a kan fɛn o fɛn b'a kɔnɔ la an bɛ jamanadenw kunnafoni policiers bɛ procureur bolo gendarmes b'a bolo méthodes b'a bolo et c'est-à-dire qu'il a à sa disposition tous les moyens état yɛrɛ kɛlen ka moyen bila procureur ka disposition na pour que a ka enquête kɛ wa gafe minnu bɛ ni o y'an ka code pénal n'an ka code de procédure pénale ye olu kɛlen ka yamaruyaw d'a ma pour que a ka se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ juge d'instruction minnu bɛ yen nɔ o kɛlen ka yamaruyaw d'u ma ka moyen bila u ka disposition na walasa u ka se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ comment se fait-il que Tchorno a bɛ fɔ ko dɔ ye président agressé président agressé la c'est-à-dire u y'a ta k'a bila sariya hukumu kɔnɔ ko atteinte à la sûreté de l'État c'est-à-dire ka se jamana yɛrɛ jamana ka basigi ma o de ye atteinte à la sûreté de l'État ye ɔ donc cɛ ye mun kɛ a bɛ o kɔnɔ ani tentative d'assassinat k'a essayer ka mɔgɔ faga donc chapitre kelen de bɛ yen nɔ mun consacré len don o la an ka code pénal kɔnɔna la donc procureur bɔra agression dugusajɛ seli dugusajɛ k'a ka communiqué kɛ ko a bɛ occuper enquête la Tchorno k'a ta o don fo ka taa bila dimanche gouvernement ye communiqué kɛ don min na ko cɛnin tanyana k'u taara n'a ye Gabriel Touré la ko a tila ka taa n'a ye Pongi donc ko investigation kɔnɔna la k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa wɛrɛw b'a la k'a kelen tɛ ko mais k'a tanyana k'a ni bɔnɛna k'a ta mercredi la ka taa bila o dimanche la Tchorno procureur ni cɛnin ma ɲɔgɔn ye dɛ nous on s'est posé la question mais ni communiqué b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn ye donc gouvernement de wulila k'a ka enquête kɛ à travers la sécurité d'État kana n t'a dɔn n'u y'a torture bɛ mun ye cɛnin faga pour le moment o kɔni o kuma ma fɔ wa procureur ko k'a fɔra ko mɔgɔ min yɛrɛ n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ procureur ka fɛngɛ de o y'o de yira ko bon ko depuis ka ko gouvernement bɛ se ka wuli k'a fɔ k'u ye procureur ka baara kɛ donc k'olu tɛ jɛni nin ye bi u tɛ jɛni a ye sini ko et puis ko Mali ye démocratie de ko séparation des pouvoirs de bɛ yen nɔ il y a le pouvoir judiciaire il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir législatif Aladjo yɛrɛ ye da maga la ko le quatrième pouvoir ko ça c'est la presse ça c'est officieux c'est pas officiel mais mɔgɔw b'a fɔ donc ko gouvernement k'a ka baara kɛ a ka occuper ko la a ka occuper élection ko la a ka occuper INT mɔgɔw ka grève ko la a ka occuper article 39 n'o ye enseignant ka fɛn o application na Choguel yɛrɛ bɛ porte parole a la fan bɛɛ n'a ma taa ɲamacɛ la a bɛ wuli a bɛ taa ORTM kan c'est à dire que ko mun tɛ kuni ju bɔ quoi Choguel yi mana a t'i sigi n'a ka forokiya ye a b'a da don ko bɛɛ la il est le porte parole du gouvernement mais ça c'est pas normal tu es le premier ministre c'est-à-dire qu'après le président et les donc c'est-à-dire que c'est un poste majestueux il y a des gens on peut ne pas les aimer tels que Bou Sissi, tels que Boué Maïga, mais ce sont des gens qui ont donné un prestige à ce poste-là. Mais il faut que les gens qui ont été là, ou ils ont été bateau, ils mais à quel endroit Kakanyana, c'est pas normal. Mais c'est normal. Non. Ce n'est pas son rôle, mais ça ne fait pas partie de ses non, ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Mais Natara a assisté au lui, il veut se substituer au ministre. Il y a le ministre de l'environnement, de l'assainissement. Bon, ok, on a que ça travaille à Manchester, c'est pas grave. Tu penses que Choguel a dit que le thème n'a pas assimilé l'agression. Et le boulot. Attaque massive agression. Et le boulot. Mais au Kojuk Morobe. Tu fais un an, à Tigno Loubert, Natchin, à Tigno Loubert. Donc, ça dit que le gouvernement veut le côté. Aïe. Non, mais tu sais pourquoi? Non. Procureur va communiquer. Le gouvernement a baraté communiquer. Le gouvernement a baraté. Procureur de Koumana ta télé là ka presse be invité ka soro ka kuma ka fo bon anya appréhender on l'a mis hors d'état de nuire a tseka kojugu ke tuguni a be service d'enquête mo bolo boni a toy ni a jamu ni a be bolo yoro ina ni information mbo be en bolo aka amena enquête d'amener voici les éléments dont nous disposons actuellement donc ni mun bora kono ame jamana do kuna fo chorno abana ce n'est pas le rôle de Choguel à la rigueur le ministre de la communication aurait pu mettre à notre regard ici qui était là ou le ministre de la sécurité mais pas Choguel tu faut arrêter d'accord donc on a mis dernière dans Mali justice quand vraiment justice ici ame siramuka ala ka to continuer vraiment nous kera Mali kora ko mbefo ni ala sona ma beke inchallah Nyama merci beaucoup Mali on a boraka nyama ka kuma me ani ala jon ka krofo ni wati na nide koni kobe sena munye Musa Jawara aka minani ko kuma akeme ka dugu mine donc on yi mun do aka analyse la en fait ka kuma odeka ko barama ba ni maw jatige ni maw kamana gwa ka ye ka fo ko jaja ni fana bisika ke Mali kuno beje fanga ni o démocratie kambola on ga ye ka fo fama ubika mine munu nga green
malien munun be ko joroba bu bolo ku ye joro ke ka tebe o mo dabali banko so bodi ato ma chama mina munun na ka fo ko tinya tengalo do nga korofo fole fle na klai famel chama surala do ni ba ira ka fo nga mali justice bulle do a sem flaka fama mabo fantala dese bato o mabol lujurato la ni mina na kula ko mumbe ka tabulu manye ibitare ubitani manade depo daika ala kana manade depo danga wa ala kana mvle ka koke ko mumbe ka beta sharia contrôle ala ka nga ko nyuma njaya ni wati na sabula sharia bi sharia ko bi ga lajali ke fambe fe ju bi ga lajali ke réseaux sociaux no e bololo e bi ga lajali ke télé la kare kono no bi ga lajali ke jorna burga ni wati na ni se ko ndro ko tra ko ni nu itai se ba ko itali ma burga ni wati na burga te ke bada bada e aho mais absa ke ni bana mina ke sababu ye abina ke bada bada e be be ke c'est possible et juste ako de ko ala ka nga kunyuma jani wakati na ngo pourquoi te ga ala ka kunyuma unjaya ko sobe ay meni wati na mo goshi pour que ko jugu ka dabla de kudai ko sobe ala jowa ke kunde donc malion e ami fuli la so ma bita sujet là bana rapidement nyimo bin krefe ya amanda douala ni nguye akle damodo neni nga équipe antara e Kenyeba malion Kenyeba ale fleni kay marala ni nga équipe wuliga jo sabati anika fara e bololo sira were ka ni oye kati 24 andara e munye Kenyeba malion ali anga sanu dugu belebele baye sanu dugu mun ko abi jate anga mali nafa soro sira belebele bafe Kenyeba ale fleni e kita kofe ibi teme dabiyaka ni oye baba sura ala ka hinala ibi teme o ka dugu kan ki kunji Kenyeba ma malion Kenyeba e dugu mun be ko malion bone doyi Burkina be wolofo be Guinéen be a dugu sanu de be anzele dugu yɛrɛ kɔnɔ maa dɔ ko a ma ko cɔrɔnɔ ni bi tɛ fɔlɔ hali ni musow kun b'u to furani de la ka yɔrɔ fura sɔgɔmada fɛ u kun bɛ taa bɔ sanu buruburuw kan u ka nasɔngɔ kun bɛ b'o la tellement que Kenyeba dugu ye dugu waritigi dugu ye dugu sanuman don ala ye barika don a dugu la nka maliyɛnw anw dara anw ye fɛn an ɲɛna fɛn bɛ k'a y'an jatigɛ a y'an dabali ban kosɛbɛ an ko n'an ma kuma kan bi an b'a kuma kun tigɛ an kɔni dara an ye filimiluw kɛ ka na documentaire an bɛna a monter kosɛbɛ k'a bila bɔlɔlɔ ka jamanaden bɛɛ bɛna a lajɛ bɛɛ maa ma bɔ maa la anw ka jateminɛ fɔlɔfɔlɔ a bolila mun kan o ye sira ye anw bɔlen ye maliyɛnw ka bɔ Bamako kɔnɔ ka an gosi mun ye Kenyeba ye an selen ye Kita sira ɲuman banna maa minnu bɛ Kenyeba sira dɔn o b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don n'i sera Kita ka ban Kita kɔni kɔfɛ ka ban ko e ye sira wɛrɛ ta k'i bɛ ka taa Kenyeba maliyɛn o ye bene ye fɛn kɔnɔ fɛn mun bɛ k'i t'a ɲɛdɔn gudɔrɔnw kari-karilen don sira man ɲi maaw bɛ jɛngɛ dugu ma i b'i to mobili boli la ni hakili sigilen tɛ mobili bɛ dafiri ni ye o kan ka kɛ sira la sira mun ko o ye sanu dugu yɔrɔ ye o y'an dabali ban o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye filanan tugun an nana ye k'a fɔ an ka taali fɛ hali an taara sɔrɔ kari dɔ yɛrɛ bɛ yen o kari fana corolen don dingɛ kɔnɔ tellement que dingɛ ka dun kari ma se ka bɔ ka sabu kɛ sira tiɲɛnen an gɛrɛla maaw la minnu bɛ se ka kuma ko k'olu tɛ fɛ ka kuma k'olu dusu tiɲɛ bɛ cogo min na ko n'u ko k'u bɛ kuma dɔrɔn k'u bɛ bile kɛ bile kɔrɔ de ye nɛni o tɛ wa u y'o de fɔ an ye sɔgɔmada in na ko n'u ko k'u bɛ kuma dɔrɔn k'u bɛ bile kɛ ne ko bile ye mun ye ko nɛni ɔ n ko ala kana to a ka bile kɛ yan parce que sariya wulilen don nin waati in na bɔlɔlɔ yɛrɛ kan donc anw de kungo ɲinina anw bɛ jamana jɔ dilan nin waati in na ka jamana jɔ nka mun ye kungo ɲini anw b'an yɔrɔ jɛn ka bɔ o la pewu walasa an ka se ka mɛn an ka baara la. jɔn de ko k'a bɛ bile kɛ mobili bolila ninnu dɔn dɔ de kun jɔra u ni tiɲɛnen don k'u tɛ fɛ ka kuma ko n'u ko kuma dɔrɔn k'u bɛ bile kɛ ne ko bɛna jɔn bile ko an ka Mali faama dɔn parce que u ko tɛ de ko k'u diminen don dɛ n ko bon n ko n'o don n k'an ka dabila n k'an ka bile dabila pewu n ko ne yɛrɛ b'a kuma lase kuma de lasetɔ filɛ nin waati in na u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu bɔra u bɛn'u kusi Bamako ma ko mobili coronna dingɛ jan ninnu de kɔnɔ a ma se ka bɔ fo u y'a essayer k'u ka passager bɔ k'u don kari wɛrɛ kɔnɔ olu taara olu bɛna su bɛɛ kɛ o cogoya la ka mobili wɛrɛ wele u kana ɲɛ o ma u k'a sama ka bɔ maliyɛn aw bɛ se k'o faamuya cogo di n'a fɔra ko sanu bɛ bɔ nin dugu in na n'a fɔra ko sanu bɛ nin dugu in na maliyɛn hali kɔrɔfɔla dɔw y'a jira k'a fɔ k'ale jama bɛ sɔrɔ Kenyeba kɔnɔ tellement que Kenyeba dugu kɔnɔna maliyɛn c'est riche nafolo dugu don o kɔfɛ an ye mun jateminɛ k'a ye k'a fɔ Kenyeba dugu kɔnɔ maliyɛn kuranden kuran mun bɛ yen ko kama wa kama ninnu de kɛmɛ ka taa kuran i b'a fɔ fɛn ɲɔgɔn ninnu minnu bɛ taa entreprise bila ka courant di mɔgɔw ma nka énergie du Mali tɛ Kenyeba in ko de bɛ yen o fana y'an dabali ban kosɛbɛ comment est-ce que nin waritigi dugu in na o bɛ se ka kɛ cogo di nka an nana ye k'a fɔ anw yɛrɛ taakun kɛra mun ye entreprise dɔ de bɛ yen minnu daan bɛ sanu bɔ la an ka jamana kɔnɔ o entreprise bɔgɔlen don Kayi maraw la Sajo la fo ka taa bila Kenyeba maraw la u dugu ka ca Manankoto nka maliyɛnw o sanu bɔ dugu ninnu
on ye wulikajɔ de sabati ka taa lajɛ est ce que dugu minnu bɛ k'u ka surun a sanu bɔ entreprise ninnu na a dugu mɔgɔw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ wa est ce que u bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ anw dalen an ye fɛn ɲɛna fɛn bɛ k'a y'an dabali ban Maliyɛnw an bɛ foli bila dugutigilakaw ye Keɲeba dugutigilakaw an bɛ hakɛtigɛ ɲini k'u fɛ an selen an ma se ka temps sɔrɔ ka taa foli kɛ sabula waati kun ka surun an b'a alimamuw fo a jeunesse ɲɛmɔgɔw an b'u fo caman bɔra a kalama waati min na ko ne bɛ yen o y'a sɔrɔ ne seginna téléphone kun bɛ ka sonner dɔrɔn cɔrɔnɔ an y'a mɛn bi an y'a mɛn bi et ŋɔn seginna Maliyɛnw anw dalen dugu ninnu na Maliyɛnw an ye koɲa ɲɛna a dugu maaw an bɛna tila k'a bila a yɛrɛ b'a lamɛn u ko ko entreprise minnu bɛ yen ko walahi k'olu bɛ ɲani na sugu bɛɛ de la yan olu tɛ se ka sɛnɛ kɛ tuguni Keɲeba yɛrɛ dugu kɔnɔna maa minnu bɛ yen dɔw b'a dɔn sɛnɛ tɛ se ka kɛ a bɛɛ kɛra sanu ɲini yɔrɔ ye dugukolo bɛ ka tiɲɛ chinois t'an bɛ bɔ yen fana o fana problème tun bɛ yen u yɛrɛ ka mɔgɔw de la ka na o problème fɔ an ka plateau kan yan nka taakun tun ye mun ye dugudenw bɛ lafiya la wa u ko k'u tɛ lafiya la Maliyɛnw t'a faamuya k'a fɔ maa bɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔ ka na ne ka du kɔnɔ ne cɔrɔnɔ ka du kɔnɔ ne muso ni n denw ka du kɔnɔ ka n'a fɔ cɔrɔnɔ n bɛna baara dɔ k'i ka du kɔnɔ ka n'a biri n ka du kɔnɔ na ka dingɛ sen ka taa bɔ sanu ni wariw ni jamaw kan ka tila k'a cɛ a taatɔ la ka fitinin di yan k'a kɔsi ka taa ka ne to ɲani na n yɛrɛ halala du kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ni Mali yɛrɛ tɛ anw t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ jamana min kɔnɔ wa anw taara a village ninnu na u ye nin de fɔ u ye fɛn caman fɔ Maliyɛnw t'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ kun tigɛ tellement que n dusu tiɲɛ bɛ tellement que n bɛ fɛ yɛlɛma ka don nin ko ninnu taabolo la anw balima minnu sigi bɛ u ka hɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ fa jamana kɔnɔ u ko k'u bɛ ɲini kana boli ka bɔ u yɛrɛ halala jamana kɔnɔ kalan kɔni tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ hali mun ye baarako ye sani mun yɛrɛ ye baara yɛrɛ sira ye o dɛsɛlen don dugu kɔnɔ nka Maliyɛnw n'an bɛ taa an bɛ se jamana in insha Allahu jamana in a bɛ jɔ wa jamana in bɛ kɛ anw sago ye anw ka jamana a bɛ taa ɲɛ an bɛ foli bila commandant de brigade ye ni o ye monsieur Kulibali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an yɛrɛ selen Keɲeba an n'ale de sera ka ɲɔgɔn ye a kun ka d'an ni tɔw ka ɲɔgɔn ye malheureusement tɔw ma se ka ɲɔgɔn ye an n'a ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ a ko an n'a ye baro caman kɛ Keɲeba yɛrɛ lakana kow kan an nisɔndiyara kosɛbɛ nka Maliyɛnw yan'anw ka taa anw bɔra a kalama ko jaja zonba dɔ de tun bɛ yen mun fana de tun kɛn bɛ ka Keɲebakaw si u ɲɛna ale fana de tun bɛ sanu baarakɛlaw n'u taar'u ka sanu bɔ u bɛ na wula fɛ u sɛgɛnnen u tiriki tɔrɔgɔlen c'est à dire que u sɛgɛn bɛɛ ban bɛɛ u bɛna to ka denbaya u ye sanu buruburunin minnu sɔrɔ u bɛna taa fara fara ɲɔgɔn kan ka wari dɔ sɔrɔ a la Maliyɛnw kamalen de tun bɛ taa sira daw ɲɛ a tɔgɔ de ko Demba ko zunguwalenku don a tun kɛn bɛ ka diɲɛ nege bɔ Keɲebakaw la an y'o kumakanw mɛn Keɲeba kɔnɔ ko Demba Maliyɛnw n'a y'i natɔ ye cɛ tɛ maa min bɛ se k'a fɔ ko k'a t'i jɔ o tun tɛ Keɲeba kɔnɔ wa a b'i ka sanu minɛ i ɲɛ boso i tɛ se ka foyi kɛ o Demba in k'a ye san damadɔ k'o la Keɲeba kɔnɔ a kɛra sababu ye Keɲebakaw kun siranna lakana ko Maliyɛnw a kun kɛn bɛ ka tiɲɛni caman don Keɲeba kɔnɔ nka an nana mɛn k'a fɔ k'an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'o ye gendarmerie ye Maliyɛnw u ni Demba de karila ɲɔgɔn na ko Demba ye maa min bɛ yen n'a bɛ moto kan n'a ye moto kɔni fili ka kɛnɛba sɔrɔ a bɛ boli ni moto ye tellement que a bɛ boli i b'i da kɔ i t'a sɔrɔ fiyewu k'i k'a gɛn moto la o ka fisa i k'a gɛn sendegɛnnin na n'a ye bɔlɔnkɔnɔnaw sɔrɔ walima n'a ye kungo kɔnɔna sɔrɔ e t'a ye ɲɛna bilen bɛɛ tun b'a dɔn Keɲeba sigida kɔnɔ nka Maliyɛnw an nana mɛn k'a fɔ ko o Demba ko ala y'a ka kalifa minɛ a la ani finitigilakaw de karila ɲɔgɔn na u ye kisɛciw kɛ Demba fatura an da bɛna tila ka sa histoire ma sabula an y'a jaw n'a fɛnw sɔrɔ don nataw la an bɛna s'o ma nka l'important c'est quoi o ye k'a jira k'a fɔ an kɔni bɔra Keɲeba an bɛ Keɲebaka bɛɛ kelen-kelenna fo u ka jeunesse an b'u fo an b'u bɛɛ kelen-kelenna fo yan an bɛ foli bil'u ye mun ye wasatɔ mɔgɔw ye an b'u fo Manan koto jeunesse a cɛdenw an b'u fo u y'an bɛrɛ vraiment ala kana bɔ an kɔnɔ an b'a dugutigilakaw bɛɛ kelen dugu ninnu bɛɛ bɛ k'an dar'a la an da bɛna tila ka se a bɛɛ ma documentaire kɔnɔ donc ɲɛma microphone laban d'e ma i k'o fɔ rapidement o kɔfɛ ala jɔn fana b'a kuncɛ bon Cɔrɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ Maliyɛnw ye c'est que an ka auditeurs k'u abriter u k'u labɛn aw ye wulikajɔ min sabati Keɲeba mara la i ni Amadu Cɛba n'o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ Kati 24 inshallah aw taara ka taa lajɛ degun min bɛ an ka population kan yɔrɔ la parce que i y'a fɔ cogo min na le Mali ne se limite pas à Bamako région kɔnɔnaw bɛ yen nɔ donc il faut aller au-delà de la capitale pour voir réellement mɔgɔw ka souffrance ye mun ye donc aw tagara et vous avez fait 3 jours vraiment qui ont été très riches avec chefs de village ye ɲɔgɔn ye vous avez rencontré les acteurs de développement qui sont sur place c'est vrai donc bɛɛ k'i tɛnkulen to an ka bɔlɔlɔ siraw kan inshallah dans les jours à venir an bɛ reportage ninnu k'a la pour que u ka se ka difficulté y'u ɲɛ la u b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la
en dehors de Bamako Mali to babe wa aka kan fɛnɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ sabati walasa jamana in ka se ka taa ɲɛ vraiment ka kɔrɔfɔ laban n b'a laban ni foli dɔrɔn de ani k'i encourager i ye min kɛ Keɲeba i ka se k'a lase Mali yɔrɔ wɛrɛ caman na inchallah parce que Keɲeba ta an bɛna o réalité dɔn mais i b'a sɔrɔ maliyɛn caman bɛ ni degun ɲɔgɔnna b'u kan donc a laseli jamana ani jamanadenw tulo kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka solution sɔrɔ a la donc après n bɛ an lajɛbagaw bɛɛ fo ni fili minnu bɔra kuma la o ye an nɔ ye donc vraiment merci beaucoup ala jɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye an bi hôtel Falémé yɛrɛ baarakɛla olu fana y'an bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ hôtel Falémé ni o ye Sika yɔrɔ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ani ne yɛrɛ terikɛ ni o ye Zoro ye a ye n ta moto la a dabaliba y'a minɛ ko ne ɲɔgɔnna tɔgɔ tɛ ko ne ka yɛlɛ moto kɔfɛ ko mais ko si ko ma fan yɛrɛ ma koyi ouverture média la an bɛ taa hali n'i nana nɛgɛso ye ne bɛ yɛlɛ kɔfɛ jeleden kan an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ donc ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi maliyɛnw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw balimakɛ ani aw denkɛ kun don ni o ye Cɔrɔnɔnja ye n ka ɲɛma ale tun bɛ n kɛrɛfɛ ni o ye Yusu Mangara ye ani ka fara Michel Kulibali kan ni o ye Ala jɔn ye donc an b'a fɔ aw ye hali bi jamana in ala k'a kan sago ye ala ka Mali taa ɲɛ ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmétiques. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Merci. Je me rappelle, c'était pas si c'est là. Je me rappelle. On a encore service a ka baara ye denmisɛnninw tilala kalan na yala an bɛ se ka baara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ i bɛ se ka kunnafoniya e kun tɛ fɔlɔ san fo k'ale yɛrɛ jɔrɔ n balila k'i kɛra ko kɛnɛya duuru sɛnɛ Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana peu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala
Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture.